কামনা ঝুলাউছি বিনীতি কিবা দিবস রাতি ঝুলাউছি বিনীতি কিবা দিবস রাতি ঝুলাউছি বিনীতি কিবা দিবস রাতি সতে সপন সত হইব সতে সপন সত হইব ମୋ ମନ କୁଞ୍ଜବନେ ଭାବ ଫୁଲ ଫୁଟିବ ମୋ ମନ କୁଞ୍ଜବନେ ମୋ ନୟନେ ନୀର ଧାରା ଦେଖି ତୁମେ ରାସିବ ମୋ ନୟନେ ନୀର ଧାରା দেখি তুমি রাসিব মো ভাব কমল কোলে মন ভরি বসিব মো ভাব কমল কোলে মন ভরি বসিব আসিব প্রাণ বন্ধু শিব প্রীতি মধু আসিব প্রাণ বন্ধু শিব প্রীতি মধু আসিব প্রাণ বন্ধু শিব প্রীতি মধু আশাই আশা পূর্ণ করিব আশাই আশা পূর্ণ করিব ମୋ মন কুঞ্জবনে ভাব ফুল ফুটিব ମୋ মন কুঞ্জবনে ভাব ফুল ফুটিব ମୋ মন কুঞ্জবনে। মুদিত নয়নে জীবে তোমার রূপ ঝলসি যায় অন্তরে মুদিত নয়নে জীবে তোমার রূপ ভব বন্ধন মোচন পূজাবর গুণহীন শেষ গুণাধিপতি ভব ভীরুজনে সত তম্বরদ প্রণমামি গুরু শিব কল্প তরু প্রণমামি গুরু শিব কল্প তরু। জয়গুরু। চন্দন চর্চিত কান্ত কলেবর শ্রী গুরু মনো হরবেশ চন্দন চর্চিত কান্ত কলেবর শ্রী গুরু মনো হরবেশ চন্দন চর্চিত
শান্ত করে বর শ্রী গুরু মন হরবেশ মন্দার নিন্দিত রঙ্গিমাধর মন্দার নিন্দিত রঙ্গিমাধর মন্দ মন্দ মধুহাস মন্দ মন্দ মধুহাস চন্দন চিত কান্ত করে শ্রী গুরু মন হরবেশ কমল কমনীয় কোমল কণ্ঠ কমল কমনীয় কোমল কণ্ঠ মন্দিত বন ফুলহারে মন্দিত বন ফুলহারে সুন্দর শতদল শোভিত পাদ সুন্দর শতদল শোভিত পাদ পাচিত সৌ প্রভারে বাসিত সৌ প্রভারে চন্দন চিত কান্ত করে বর শ্রী গুরু মন হরবেশ চন্দন চিত কান্ত করে বর শ্রী গুরু মন প্রেম পুলক পরি শীলন সংঘ প্রেম পুলক পরি শীলন সংঘ গুরু গৌরব গীত গায়ে গুরু গৌরব গীত গায়ে মায়াময় সংসার শঙ্কিত চিত্ত মায়াময় সংসার শঙ্কিত চিত্ত জ্ঞান করমে অবগাহে জ্ঞান করমে অবগাহে চন্দন চিত কান্ত করে বর শ্রী গুরু মন হরবেশ মন্দার নিন্দিত রঙ্গিমাধর মন্দার নিন্দিত রঙ্গিমাধর মন্দ মন্দ মধুহাস চন্দন চিত কান্ত করে বর শ্রী গুরু মন হরবেশ ধর্ম সনাতন বিমল বসন্ত
धर्म सनातन विमल वसंत विरसित ललित समीरे विलसित ललित समीरे जुग जन वंदना जय गुरु नाम जुग जन वंदना जय गुरु नाम मधुर मधुर रस सार मधुर मधुर रस सार चंदन चर्चित कांत कलेवर श्री गुरु मनोहर वेश मंदार नीत रंगिमधर मंदार निंदित रंगिमधर मंदमुक्त मधुहास चंदन चर्चित कांत कलेवर श्री गुरु मनोहर वेश श्री गुरु मनोहर वेश श्री गुरु मनोहर वेश। Jayaguru Swami Sadguru Swami Nigamananda Upadeshamrita, page 270. Selection of path through the vision of truth. All people cannot discover the appropriate path of welfare. Over and above experience, there exists another paradigm which is envisaged in the vision of truth. The rishis have the vision. That divine vision is manifested in Sadguru. My words are not merely experiential. Whatever I tell you stems from the supreme realization of truth attained in the state of Nirvikalpa Samadhi. Palatable words and feelings are often not beneficial. At times, the words of some people may appear stimulating, but know it for sure that the ultimate path of welfare mentioned by me will only be beneficial for you. Think of my ideals and feelings at times in an absurd mind. Try to understand why Thakura did it. Thus, thoughtfulness will grow in you and you can realize the importance and far sight of Thakura. The advice and instruction which I have given to the sannyasi and the householders will not only bring welfare to the concerned individuals but also to the society and country. For example, the Sangha which I have introduced will be highly beneficial to families, societies and also countries. In order to materialize my ideals, at first, there is a great need of some sincere and ideal servitors. Jai. Jayaguru. नेक्स्ट आइटम हूँ जे नूतन परिचालना कमिटी मेंबर मानकर शपथ ग्रहण. Before we do that, let me first thank our election committee members. ए वर्ष आमर इलेक्शन कमिटी सुकृत भाई, सुधांशु बारामा, आमर निहार भाई थे. So they conducted a very fair election. Process that you say, election process. Kind of election, enough. We didn't have enough nominations.
but they conducted the process in a very fair manner that we have observed. ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ସଂଘ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଉ ଗୋଇଂ ପିସି ଯୋଉମାନଙ୍କ ଟର୍ମ ସରିଗଲା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ମାନେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଦର ପିପୁଲ ଅଦର ଭକ୍ତ ମାନେ ଚାନ୍ସ ପାଇବେ ପିସିରେ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦିସ୍ ନଲେଜ ୱିଲ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବେସିକାଲି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଯଦିଓ ଆଇ ୱାଜ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପିସି ଷ୍ଟିଲ୍ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। That PC itself, ଆମର discussion କରିଛୁ PC ରେ ଯେ it was a very cohesive group. My experience, I am sure अन्य PC member ମାନେ ସେଥିରେ ରାଜି ହେବେ। It was a very cohesive group. We had taken some difficult decisions. There are some debates, all these things. But once the decision was made, all of us stuck to the decision. It was like one voice. ସେଥିପାଇଁ outgoing PC member ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ନୂଆ PC member ମାନଙ୍କୁ ସଂଘ ତରଫରୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସଂଘ ତରଫରୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି, କାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ମୁଁ ତ ଜଣେ ମେମ୍ବର, ସଂଘ ତରଫରୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ନୂଆ PC ମାନଙ୍କୁ, PC member ମାନଙ୍କୁ। So we'll do this. ଆଜି ବିଜୟ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି, so I will go and I'll go ahead and take the oath. विषय आप प्रणाम करके आशीर्वाद देखा आसला पर जन अनु भाई तापर अल्फाबेटिकल उनको तो आप ठाकुर प्रणाम कर आसला मत जनइले तो आई कॉल द नेक्स्ट नेम। अच्छा प्रथम मुझे आरंभ करुच्ची जयगुरु। मु श्री ब्रजेन्द्रनाथ पंडा नीलाचल सारस्वत संघ पुरी शाखा अमेरिका सारस्वत संघर सभ्य मान द्वारा मनोनीत तथा केन्द्र संघ द्वारा अनुमोदित हो श्री ठाकुर महाराज अपार करुणा बल शाखा संघर परिचालन मंडल सदस्य और सभापति भाव आसंता 2027 बैशाख पूर्णिमा पर्यंत सेवा प्राप्त होइछि। श्री ठाकुर श्रीचरण शपथ कर कहूँ श्री ठाकुर भावधारा अक्षुण रक्षा चेष्टा करने संगे संगे संघर मर्यादा प्रति ध्यान दे संघसेवी भाई और माँ मान मध्य प्रेम प्रीति भाव रक्षा करने को यत्नशील है। श्री ठाकुर चरण ब्रज। जयगुरु। मो श्री विश्वजीत सुंदराय नीलाचल सारस्वत संघ पुरी शाखा अमेरिका सारस्वत संघर सभ्य मान द्वारा मनोनीत हुई तथा केन्द्र संघ द्वारा अनुमोदित हुई श्री ठाकुर महाराज अपार करुणा बल शाखा संघर परिचालन मंडल सदस्य और संपादक भाव में आसंता 2027 बैशाख पूर्णिमा पर्यंत सेवा प्राप्त होइछि। मु श्री ठाकुर श्रीचरण शपथ कर कहूँ जे मु श्री ठाकुर भावधारा अक्षुण्ण रखा चेष्टा करने संगे संगे संघर मर्यादा प्रति ध्यान दे संघसेवी भाई और माँ मान मध्य प्रेम प्रीति भाव रक्षा करने को यत्नशील हेबी। जय गुरु। जय गुरु। मु श्री अनुप कार्य नीलाचल सारस्वत संघ पुरी शाखा अमेरिका सारस्वत संघ सभ्य मान द्वारा मनोनीत तथा केन्द्र संघ द्वारा अनुमोदित हुई श्री ठाकुर महाराज अपार करुणा बल शाखा संघ परिचालन मंडल सदस्य और कोषाध्यक्ष भाव आसंता 2027 बैशाख पूर्णिमा प्राप्त होइछि। मु श्री ठाकुर श्रीचरण शपथ कर कहूँ श्री ठाकुर भावधारा अक्षुण्ण रखा चेष्टा करने संगे संगे संघर मर्यादा प्रति ध्यान दे संघसेवी भाई और माँ मान मध्य प्रेम की भाव रक्षा करने को यत्नशील हेबी। श्री ठाकुर चरण जय गुरु। जय गुरु। विजय भाई नहांती विश्वजीत बेहरा भाई। जय गुरु। जय गुरु। हूँ विश्वजीत बेहरा नीलाचल सारस्वत संघ पुरी
शाखा अमेरिका सारस्वत संघर सभ्य मान द्वारा मनोनीत तथा केंद्र संघ द्वारा अनुमोदित हुई श्री श्री ठाकुर महाराज अपार करुणा बलर शाखा संघर परिचालना मंडली सदस्य भावे आसंता 2027 बैशाख पूर्णिमा पर्यंत सेवा प्राप्त होइछि। मु श्री श्री ठाकुर श्री चरण शपथ करी कहूछि जे मु श्री श्री ठाकुर भावधारा अक्षुण्ण रखा चेष्टा करने संगे संगे संघर मर्यादा प्रति ध्यान दे संघ सेवी भाई और माँ मान मध्य प्रेम प्रीति भाव रक्षा करने को यत्नशील हेबी। श्री श्री ठाकुर चरणस्थित विश्वजित बेहरा भाई। जय गुरु। जय गुरु। ईश्वर भाई। ईश्वर विश्व भाई निराचल सरस्वती संघ पुरी शाखा अमेरिका सरस्वती संघर सभ्य मान द्वारा मनोनीत तथा केंद्र संघ द्वारा अनुमोदित हुई श्री श्री ठाकुर महाराज अपार करुणा बल शाखा संघर परिचालना मंडल सदस्य भावे 2027 बैशाख पूर्णिमा पर्यंत सेवा प्राप्त होइछि। मो श्री ठाकुर को श्रीचरण शपथ कर कहूँ जे मो श्री ठाकुर भावधारा अखंड रक्षा को चेष्टा करने संगे संगे संघर मर्यादा प्रति ध्यान दे संघ भाई और माँ मान मध्य प्रेम प्रति भाव रक्षा करने को यत्नशील हेबी। जय जय गुरु। सामूहिक भाई। जय गुरु। मो श्री सानुजी सेनापति नीलाचल सारस्वत संघ पुरी शाखा अमेरिका सारस्वत संघर सभ्य मान द्वारा मनोनीत तथा केंद्र संघ द्वारा अनुमोदित हुई श्री श्री ठाकुर महाराज अपार करुणा बलर शाखा संघर परिचालना मंडल सदस्य भावे आसंता 2027 बैशाख पूर्णिमा पर्यंत सेवा प्राप्त होइछि। मु श्री श्री ठाकुर श्रीचरण शपथ कर कहूँ जे मु श्री श्री ठाकुर भावधारा अक्षुण्ण रखा चेष्टा करने संगे संगे संघर मर्यादा प्रति ध्यान दे संघ सेवी भाई और माँ मान मध्य प्रेम प्रति भाव रक्षा करने को यत्नशील हेबी। श्री श्री ठाकुर चरणाश्रित सांजी सेनापति। जय गुरु। स्वप्नेश्वर भाई। जय गुरु। मैं श्री स्वप्नेश्वर संघराय नीलाचल सारस्वत संघ पुरी शाखा अमेरिका सारस्वत संघर सभ्य मान द्वारा मनोनीत तथा केंद्र संघ द्वारा अनुमोदित हुई श्री ठाकुर महाराज अपार करुणा बल शाखा संघर परिचालना मंडल सदस्य भावे आसंता 2027 बैशाख पूर्णिमा पर्यंत सेवा प्राप्त होइछि। मैं श्री श्री ठाकुर श्रीचरण शपथ कर कहूँ जे मैं श्री श्री ठाकुर भावधारा अक्षुण्ण रखा चेष्टा करने संगे संगे संघर मर्यादा प्रति ध्यान दे संघ सेवी भाई और माँ मान मध्य प्रेम भाव रक्षा करने को यत्नशील हेबी। ठाकुर चरण स्थित स्वप्नेश्वर। जय गुरु। कुशमा। जय गुरु। Hi. Again. Again. I, Usha Agarwal, have been nominated by the members of the American Saraswata Sangha, a branch of Nilachal Saraswata Sangha, Puri, and approved by the Kendra Sangha, have been honored with the responsibility of serving as a member of the governing body of our branch Sangha until Vaisakha Purnima 2027 by the immense grace of Shri Shri Thakura Maharaj. I solemnly vow at the lotus feet of Shri Shri Thakura to uphold Shri Shri Thakura's teaching and philosophy, safeguard the prestige of our Sangha, and foster love and respect among our members to the best of my ability. Jai Guru. जय गुरु। आज प्रभु प्रयोजन पूर्व सुबह पढ़े निमेश ऑफ द लास्ट सेशन जस्ट वांट टू शेयर फ्यू वर्ड्स
संघ पाखे जे विगत 2+ some years आम तो डेली आम इश्यू होता डेली आम गत परिचालन कमिटी शपथ ग्रहण करते कार्यभार नहीं so 2.5 years plus maybe so भितर आम तो चेष्टा कर शपथ ग्रहण जहाँ कर से अनुसार निजक परिचालित करने चेष्टा कर संघ को परिचालित करने चेष्टा करी किसी त्रुटि रही थाए आउट गोइंग परिचालन मंडल तरफ संघ पाखे ठाकुर पाखे क्षमा प्रार्थना कर गोटे जिन हूँ बेले बेले आम भूल कर पकाऊ आम जापारना यहाँ प्राय समस्त रही माने आम जदिव आम चेष्टा कर बारंबार इंट्रोस्पेक्शन करने बेले बेले भूल हो जाए से भूलटा केतरा भूल आखिरे पड़े केतरा भूल आखिरे पड़े ना तेणु संघ पाखे मोर नवेदन जदि आपण किसी भूल लक्ष्य करिसेंती किंबा हमर जो बर्तमान हुआ परिचालन कमिटी कौन सी कम माने व्यक्तिगत आदर्श हो मानकर किंबा समष्टिगत डिसीजन हो यदि किसी भूल नोटिस करुछंती openly talk to us. I'll be happy to listen to you. If you ask me not to disclose your name, I'll definitely do that. I'm good at keeping secrets. If you have not figured out so far. I mean, घर में डिस्कसन करे विषय सो केत जगह मत डिस्कसन कर ना दवा पड़ो माने कहीं माने धरत गोटे जिन ना आप कौट शुणिले मैंने आई हैव टू गिव प्रूफ एनीवे तो आई डिस्कस विथ यू फर्स्ट जे एई जिन आप नाटा डिस्क्लोज कर पारि कि ना एनीवे द बॉटम लाइन इज जदि आप कोठी नोटिस करूछन कि इश्यू रही जाउची तो प्लीज डू टॉक टू अस जदि कौन भाई आचरण माने नोटिस कर इश्यू रोचे सीधा कथबार्ता करूँ आम समस्त मन रखिए आम गोटे परिवार सदस्य आगुरी कही जे आमको ठाकुर जो परिवार से परिवारटी देह स्थिति काल पर्यंत जिते देहटी चलीज से परिवार सागर कौन संपर्क रहा किंतु ठाकुर जो परिवार आमको से परिवार संपर्क जन्म जन्मांतर संपर्क ये सब मन रखा जन्म जन्मांतर संपर्क ठाकुर कही बंगला कथा जे गुरु भाई की गाल भरा कथा ठाकुर गुरु भाई की गाल भरा कथा केते माने अंतर कथा केते प्राणर कथा समस्त गुरु भाई गुरु भगिनी आम से कथा मन रखा ये प्रकृत में मोर परिवार सदस्य तो कौटी भूल भाल हेले सूचे देखिए बात को आने कार्य याफल कि भाई जनकर कि माँ जनकर आचरण भूल न रुए और द्वितीय कथा संघ जमी ठाकुर आदर्श परिचालित हो पाए ठाकुर जो भाई चाहते संघटा रहू बोली से भाई भाव संघटा केम चली पार से सब चिंता मन रखा सब जदि माने से सुजोग न हो कंफर्टेबल फिल करना लेट अस नो कर्मकर्ता मान जनातु से यथासाध्य चेष्टा करेंगे माने सजाई देवा छड़ा द्वितीय कथा जे आपण मान गाइडेंस दरकार आम जो हायरार्की रही प्रथम ठाकुर ठाकुर संघ संघ अर्थ जेनेराल बॉडी संघ अर्थ गवर्निंग बॉडी नुहे जेनेराल बॉडी जेहेतु जेनेराल बॉडी सब बेले मीट करके डिसीजन नहीं पारिब ना से रिप्रेजेंटेटिव बाची बिकज नो वी ऑल कैन नॉट मीट ऑल द टाइम से आम बाछीदे आम रिप्रेजेंटेटिव जे यही मैंने आम डिसीजन ने ये जो 9 जन रहिले से 9 जन ही संघ डिसीजन ने ये 9 जन डिसीजन आम संघर डिसीजन बोली मानवा ये मन रखिए सब जे ये 9 जन डिसीजन 9 जन है आम रिप्रेजेंटेटिव तांकर डिसीजन संघर डिसीजन तो परिचालन मंडल जो डिसीजन नेले आम संघर डिसीजन बोली स्वीकार करवा एवं सम्मान दबा यस जदि भूल भाल रोचे जनवा इग्नोर कर
ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ନ ହୁଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଦିନଲିପି ଉପରେ ଆଇ ସୋ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସଂଘ ଡିସିସନ। ଏନିୱେ ସମୟ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ଏଇଠି ରହୁଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୁଣି ଏ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା, କଣ କେମିତି ଆମର ନେକ୍ସଟ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ କଣ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବା, ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ରହୁଛି। ଜୟଗୁରୁ। ସୁଭାଶିଷ ଭାଇ। Jayaguru. I'll try to be as brief as possible to read the Puja session report. 911 Sangha Puja report, America Saraswata Sangha. Date 19th May 2024. Palya Ma's and Bhai's were Shriyans, Snigdha Ma and Subhasis Bhai. The link to the attendance sheet is available on AMSAS website. There was no Adhivasa Puja on 18th May because of Ekadasi. On 19th May at 7:15 a.m., the morning session of the puja started at 7:15 a.m. and Rashmi Chaudhary Ma and Milu Ma sang the Patiksha songs. During that time, all the devotees joined the puja at NSM or via teleconference. Sanujit Bhai did puja archana and offered arati to Sri Sri Thakur. Suprit Bhai led Bandai Sri Guru Charana and Stotra Vandana. After Stotra Vandana, Sonalisa Ma read Sri Sri Guru Gita Shloka number 83. Biswajit Bhai led Parichaya Patra Patha, followed by Samrani Prarthana and Bhakta Nivas Nirmana Prarthana. Sanujit Bhai read Sangha Sevaka 4th year part 3, Vandana Prarthana and Prarthana Karinka Prati. After Sangha Sevaka Patha, Subhasis Bhai invited Sri Sri Thakur for Balya Bhoga and Sri Sri Thakur and all Bhaktas to attend the second session. The first session was concluded with Jayaguru Mahanama Kirtana. Balya Bhoga was offered to Sri Sri Thakur Maharaj. All Bhaktas in NSM were served with prasada. The second session of the puja started at 9:45 a.m. and Bani Ma and Subhendu Bhai sang the Abahana songs. During Abahana, Bani Ma sang Priyatama Asa Pranabandhu and Subhendu Bhai sang Muja Asare song. Asana was opened with Bhavabandhana Mochana Pranama Gana. Vrindavan Bhai sang A Nayane Bandana song. Ipsita Ma read Nigam Pradesa page number 268 titled Objective. Suprit Bhai read the last Sangha Puja report after that. Padma Ma read Nilachala Thakur Nigamananda from page number 92. After that, Vishwa Bhai summarized the reading from Nilachala Thakur Nigamananda in English. Anjali Ma sang Tumari Charane song. Mahesh Bhai read Samsara Pathe Part 1 Chapter 40, the ultimate aim of householders. After that, Vishwajit Bhai summarized and explained the main points from the morning Sangha Sevaka reading. Young aspirant session started with Simran singing Pratna song, after which Bhakti Ma took the attendance for YA aspirants and conducted the YA session. After Simran explained the meaning of the songs he sang, the discussion started, which was based on Thakur Maharaj's blessing on Akshaya Tritiya, which was celebrated the week before, as well as about the divine acts of Sri Sri Thakur. After the YA session, Shriyans and Subhasis Bhai did Bhava Vinimaya Sabha. Subhasis Bhai invited Sri Sri Thakur for Madhyana Bhoga and evening puja. Jemu, Bharata Bhai and Sonia Ma invited Sri Sri Thakur for the next Sangha Puja to be held on 26th May 2023. Subhasis Bhai begged for forgiveness from Thakur and Bhaktas for any mistakes with the seva during the puja. The session was concluded with Vidai Pratna sung by Nihar Bhai. Asana was closed with Jayaguru Namakirtana and Pranama. After that, there was a quick update from each Seva Mukhyas about the preparation for upcoming AMSAS Samrani. Vishwajit Bhai took the attendance for Bhais and Mas. Madhyana Bhoga was offered to Sri Sri Thakur, followed by Prasad Sevana by all Bhais, Mas and young aspirants. Sri Sri Thakur Charanasrita, Shriyans, Snigdhama and Subhasis Bhai. Jayaguru. Jayaguru. Thank you. ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ। ତ ଭାଇ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ହଁ ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ। ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରାଣ ଠାକୁର, ମୋର ପ୍ରିୟ ସତୀର୍ଥ ଭାଇମାନେ, ମା ମାନେ ଆଣ୍ଡ ଏନି ୟଙ୍ଗ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ଆଜି ମାସ ଶେଷ ରବିବାର କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତି ଭାବରେ ଆମର ରବି ପୈଡ଼ ଭାଇ କେନ୍ଦ୍ର ସଂଘର ପୂର୍ବତନ ସହ ସମ୍ପାଦକ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଟା ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ। ଠାକୁରଙ୍କର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସଂଘ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତାଙ୍କର ଡିସ୍କସନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ଭାଇ ଆପଣ ଅଧଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଡିସ୍କସନ କରି ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ନେବେ, ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ରହିବ, ତାପରେ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଥିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରିବା। ଜୟଗୁରୁ। ଠାକୁରଙ୍କର ଅସୀମ କୃପାରୁ ଆଜି ଏହି ସଂଘାଧିବେଶନରେ
आमने समस्ते जोग दे पारिछंती एवं तांकर अन्य बाणी शुणिबार सौभाग्य मध्य लाभ करछंती। सेतिपई प्रथमे आमे समस्ते प्रभु श्रीचरण रे आमर गभीर कृतज्ञता जनवा संगे संगे आमे समस्त श्रीचरण प्रणति जनाऊँ। आज आलोचना भाव टिके कर्मयोग साधन पर टिके आलोचना करबा। मोर प्रथम गोटे कथा प्रश्न उपर आलोचना करबा जे कर्म कले बंधन सृष्टि होची एवं कर्मफल मध्य भोग करिया को पड़ुछि एवं ए जगत को जी भी आसबे से अवतार हुंतु सद्गुरु हुंतु मनीष हुंतु जीवजंतु हुंतु उद्भिद हुंतु जी भी समस्त को निश्चित भाव में किसी ना किसी कर्म सबु बेले करिया पड़ियो। एतिपई भगवान अर्जुन को उपदेश गीतार कहले नई कश्चित क्षण में जातु तिष्ठ्यत्य कर्मकृत नई कश्चित क्षण में जेतु कई क्षण मात्र नॉट फॉर ए मोमेंट कैन स्टे विदाउट एनी एक्शन। तेणु प्रत्येक को किसी ना किसी कर्म करने को पड़ो किंतु गोटे देखा जाउछि जे अन्य जीव मानकर कर्मफल नाही किंतु मनुष्यर कर्मफल अच्छे ताको भोग करिया पड़ुछि। तेणु मोर प्रश्न होछि ब्रज भाई आउ अन्य मान को भाई समस्त माँ मान को ये कहीं आमे कर्मफल भोगिबा जीव जंतु माने कहीं कर्मफल भोगिबे नाही। अहं भाव परा गीतारे भगवान कहते हठात शुक्र मन पड़े जेहेतु अहम कर्ता कर्ता अहम जो शिवड़ा कर्ता हम कि मन्यते कर्ता हम इति मन्यते ये जो कर्तापन कौन रही जाउछि से कर्तापन पे कर्ता हम करछु। बस कर्मर कर्ताटा होछु आमे से आमर कर्मफलटा भोगौछि बाघ सिंह भालु हाथ साप बेंग एमाने जो कर्म करुछन्ति समस्ते प्रकृति जो प्रेरणा रे करुछन्ति निजर किछि इच्छा नाही प्राकृतिक नियम रे करुछन्ति एवं सेमाने केबे कर्मर कर्ता नुहति। जो दिन किंतु मनीष एकमात्र जीव सारा सृष्टि रे ये कि से कर्म करे एवं कर्मर कर्ता बोली कि अहंकार पोषण करे। यही कर्मर कर्ता भावटा जो दिन मालिकानाटा जो दिन चली जीव ता भितरु से दिन आउ कर्म बंधन हबने एवं कर्मर फल मध्य आपाई आउ सृष्टि हबने। एई केमती एई कर्मर कर्ता भावटा जीव एटा होची कर्मयोग अर्थात जेतेबेले कर्मटा आमे ठाकुरंक सहित युक्त करदबा अर्थात समस्त कर्म आम ठाकुर सहित युक्त हो सेतेबेले आउ कर्मर कर्ता आमे हेलेनी कर्मर कर्ता ठाकुर हेगले एवं सेतेबेले आमर आउ कर्म करिबा कर्मर आमर बंधन रहिबनी किंबा कर्मर फल सृष्टि हब नाही। तो एटा होची जोटा कि गीता रे कहले जो कर्मसु कौशल योग कर्मसु कौशल एटा कर्मर कौशल दि आर्ट ऑफ एक्शन एटा को जदि आमे जानि जिबा कर्म कौशल कोन अर्थात सबु जानको ठाकुर आम भितर रही कि आम अंतर भितर रही कि एई कार्य गुडाक से करूछंती। एटा होची आध्यात्मिक जगत बहुत उच्च भाव जे गुरुदेव गुरु एवं इष्ट ठाकुर आम अंतर रही कि समस्त कार्य कर यहाँ ही केवल सत्य कहीं समस्ते अंतर ठाकुर विद्यमान एवं समस्त कार्य समस्त से ही करुछंती किंतु आमर माया प्रभाव रे महामाया का प्रभाव रु आमर से ज्ञानटा नथिबारु आमे भाबुछु मु करूछि
ଏଇଥିପାଇଁ ଆମର କର୍ମଟାର ଫଳ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଏବଂ କର୍ମର ବନ୍ଧନଟା ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମ ଉପରେ ମନର ପ୍ରଭାବଟା ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ କର୍ମଟା ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଦେଶରେ ବା ସଂଘର ଆଦେଶରେ ହବ ସେତେବେଳେ ଆଉ କର୍ମ ଉପରେ ମନର ପ୍ରଭାବ ରହିବନି, କର୍ମ ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରେମର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରେମର ଘନୀଭୂତ ବିଗ୍ରହ, କେବଳ ଜ୍ଞାନ ମୂର୍ତ୍ତି। ତେଣୁ କର୍ମ ଉପରେ ମନର ପ୍ରଭାବ, କିନ୍ତୁ ସେବା ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରେମର ପ୍ରଭାବ। ସେଇ କର୍ମ ଏକା କଥା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜର ବୈଷୟିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି କିମ୍ବା ଆମର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମର କର୍ମଫଳ ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ଭାବଟା ରହୁଛି, ସେତେବେଳେ କର୍ମଫଳ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଏକା କର୍ମ କିଛି ତଫାତ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଂଘର ଠାକୁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କରୁଛୁ, ସେଟା ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ତାର କୌଣସି ତାର ଆମର ଯୋଉ କର୍ମଫଳ ଭୋଗର ଜିନିଷଟା ଆମ ଭିତରେ ରହୁନାହିଁ, ନା ଆମକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଟା ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ହେଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବିଷୟ କର୍ମରେ ରହୁଛି କଣ ନା ବନ୍ଧନର କାରଣ, କିନ୍ତୁ ଭଗବତ କର୍ମ ହଉଛି ମୁକ୍ତିର ଉଦାହରଣ ବା ମୁକ୍ତି ସାଧନ। ତେଣୁ ଆମର କର୍ମଟାକୁ ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି ଭାଗ କଲେ। ତିନି ଭାଗ କଣ? ସଞ୍ଚିତ, କ୍ରିୟମାଣ ଏବଂ ପ୍ରାରବ୍ଧ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମକୁ ତିନି ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ସାତ୍ବିକ କର୍ମ, ରାଜସିକ କର୍ମ ଏବଂ ତାମସିକ କର୍ମ। ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ତାକୁ କହୁଛି, ଅଲଗା ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ କହିଛି କର୍ମ, ଅକର୍ମ, ବିକର୍ମ, କୁକର୍ମ, ଏସବୁ କର୍ମ ଗୋଟେ ଅତି ଭାଷ୍ଟ ବିଷୟଟେ। ଏତିକି ଆମେ ଜାଣିବା। ଆମେ ଯେତିକି ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥାଏ, ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ ଯେ ସଞ୍ଚିତ, କ୍ରିୟମାଣ ଏବଂ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି ବି ଯେ ଆମ ଜୀବନଟାର ଅବଧି ହଉଛି ପ୍ରାରବ୍ଧ। ଯୋଉ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରାରବ୍ଧର ଅବଧିଟା ହଉଛି ଆମର ଜୀବନ। ପ୍ରାରବ୍ଧ ଯୋଉଦିନ ଶେଷ ହବ ସେଦିନ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ହବ ବା ଜୀବନ ଆରମ୍ଭରୁ। ତେଣୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ବିଷୟରେ ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମକୁ ଆମର କର୍ତ୍ତା ଭଗବାନ ଯୋଉଟା କି ଏ ଜଗତକୁ ଆମକୁ ଦେଇକି ପଠେଇଥାନ୍ତି, ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ ଭିତରୁ ଯେତିକି ଦେଇକି ପଠେଇଥାନ୍ତି, ସେଇ ଏଇ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସଞ୍ଚିତ କ୍ରିୟାଟାର କାର୍ଯ୍ୟଟା କର୍ମଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେଟା ପ୍ରାରବ୍ଧ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରାରବ୍ଧଟାକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଡିବ। ଏବଂ ପ୍ରାରବ୍ଧରୁ କେହି ନା ସଦ୍ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହଉ ବା ଅବତାର ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାରବ୍ଧଟା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ସଞ୍ଚିତ ଆମେ ଯୋଉ କର୍ମ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଗୁଡିକ ପ୍ରଥମେ ସଞ୍ଚିତ ହେଇକି ରହୁଛି ଏବଂ ତା ଭିତରୁ ଯେମିତି ଆମେ ଏମିତି କହିଲେ ହବ, ଭଲ ବୁଝି ହବ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଠ ପଢିଲେ, ପରୀକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଜଣେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେଟର କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବିଭିନ୍ନ ଚାପ୍ଟରରୁ କରିକି ପ୍ରଶ୍ନଟା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡପତି କଣ କରନ୍ତି, ଆମର ଯେତିକ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ ରହି, ଆମର ଯେତିକ ଆକ୍ୟୁମୁଲେଟେଡ୍ ଆକ୍ସନ ରହିଛି, ଆମର କରିଥିଲେ ଆମେ ରହିଛନ୍ତି ଆକ୍ୟୁମୁଲେସନ ହେଇକି ରହିଛି, ତା ଭିତରୁ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେଟର ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଚାପ୍ଟରରୁ ଦରକାର ପଡିଲେ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଦିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ବିଲକୁଲ କରି ବି ନ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏମିତି ସେମିତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡପତି କଣ କରନ୍ତି, ଆମର ଯେତିକ ସବୁ ପ୍ରିଭିୟସ ଆକ୍ସନ ମାନେ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ ଅଛି ତା ଭିତରୁ ସେ କେତେ ଗୁଡାକ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଏଇ ଜୀବନକୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ କରିକି ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଲୁ ଆମ ପ୍ରାରବ୍ଧ କ୍ରିୟାଟା ସଞ୍ଚିତ କ୍ରିୟାଟା ସେ ପ୍ରାରବ୍ଧରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ
किए तो 100 जन्म पर कोटा कर्म करथिला से देखला कि ए जन्म रे भोगुची जेमती गांधारीकर है तांकर 100 पुत्र मरिबा से केमती जो अंडा को फुटेइथिले कथा आपण जानिछंती आपण मन जानिछंती ताकू ए जन्म रे आसिला बेले बेले आपनकर पूर्व जस्ट गोटे दीटा जन्मर घटना कर्मटा मध्य ए जन्म को आसुची 100 जन्मर घटना मध्य आसुची पूर्वरु एवं 100 200 एमती भी बारंबार जो हम जन्म नहीं ब्रह्मांड प्रति कौ जन्म कौन आनिबे निर्भर करे किंतु गोटे से विचार करती जमीती जड़े व्यक्ति से सब कर्म को सही पारिबो से भाव से प्रारब्ध देकी जगत को पठाती एवं प्रारब्धटा को भोग करने को पड़िबो प्रारब्ध समस्त केही ता रक्षा पाई परिबे नाही किंतु ज्ञानी गोटे भाव में कहला गले प्रारब्ध भोग हुए ना इटा कि गोटे उल्टा कथा समस्त प्रारब्ध होचे ज्ञानी अर्थात आर माने सार कथा होची ज्ञानी माने प्रारब्ध भोग करती किंतु प्रारब्धटा ज्ञानर प्रभाव जोगु भोगटा तांको किछि जणा पड़ेनी हाथ जदि कटि जाउछि कि गोड़ कटि जाउछि कि कौन गोटे घर पोड़ी जाउछि ज्ञानीर से भावे जाऊ ठाकुर मंगलमय कृपारू एमती घटिगला एवं ता उपरे यार कौन से प्रभावटा पड़ेनी किंतु प्रारब्ध भोग निश्चित हम किंतु प्रारब्ध भोगर जो कष्ट दुख जो यही जिनसा कौन प्रकार आफेक्ट करेनी एटा बहुत उपमा दि जाइए जमती सूर्य थिला बेले माने नक्षत्र माने जो तारागण जमी देखा जाती ना कि सेमती ज्ञानी ज्ञान सूर्यंकर उदय जो अंतर से प्रारब्ध भोग होते किसी कष्ट लगे तेणु यही हिसाब से कह जाए कि प्रारब्ध भोग हम द्वितीय कथा हूँ ये गोटे भल कथाटे जे ठाकुर को प्रश्न कराइला जे प्रारब्ध जनकर आध्यात्मिक उन्नति की बंद कर दे पारिबो कि ठाकुर कहले ना कहले से जे प्रारब्ध जन आध्यात्मिक जन व्यक्तिर आध्यात्मिक उन्नति बंद कर दे पारिबो ए कथा मु स्वीकार करे ना ठाकुर कहउछ काहे तापर तार कारणटा देले से कहले प्रारब्धटार संबंध भोग सहित आध्यात्मिक संबंध आत्मा सहित प्रारब्धर क्षमता नहीं आत्मा उपरे तार शक्तिटा जाहि कर आत्मा सर्वशक्तिमान सर्वविद्यमान सर्वज्ञ तो प्रारब्ध केवल आत्मा ब्रह्म को उपरे जाई परिबो नहीं से तार तले रहिबो तेणु आध्यात्मिक उन्नति रे जनकर हरिचंद्र कौन करि पारला ना नलंकर कौन करि पारला ना जे माने भी जीसस क्राइस्ट होतो जो माने को कम कम से माने कम कष्ट भोगिले प्राण देबा को पड़िला किंतु सेमानकर आध्यात्मिक उन्नति कस्मिन काले बंद तेणु एथुरु आमे जानिबा जे जने आध्यात्मिक किंतु ठाकुर भी सेठी कहउचंती जति प्रारब्धर आम अनुकूल हुए ताहले भगवत उपलब्धिटा सहज हो जाए एमती बहुत अच्छा आम मान भितर जो मैंने प्रारब्ध बहुत भाव अनुकूल अच्छी किंतु जो मैंने प्रारब्ध प्रतिकूल रोची से मैंने एतिकी जानिबा आमे शिक्षा करबा उचित जे प्रारब्धटा आमर ठाकुर को भल पाइबा संघ रे जोग दबा एवं आध्यात्मिक उन्नति लाभ भगवत आत्मज्ञान लाभ करबा रे एटा कौन बंद करि परिबनी प्रतिबंधक हो पारे किछि किछि किंतु आकु आमे ठाकुर आदेश रे चलिबे आकु मध्य एड़े देकी चली दे परिबा आम आध्यात्मिक उन्नति किंतु वैषयिक जगत रे प्रारब्धर प्रभाव माने ताको अतिक्रम करि होबो नै जहाँ पाइबार अछि ताही पाइबा पड़िबो जहाँ भोगिबा को अछि ताही भोगिबा पड़िबो किंतु आध्यात्मिक जगत रे प्रारब्ध रे किछि नै किंतु जने चाहिए माने गुरु गुरु सद्गुरु को कृपा लाभ करके साधु संग लाभ करके ये समस्त से अतिक्रम कर जाई परिबो तापरे द्वितीय कथा रोचे संचित एवं क्रियमाण कर्म संचित कर्म आम जुग जन्म जन्मर जो कर्म अछि
ଏଇଟା ତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ୟାକୁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା କାଟି ଦେଇ ପାରିବା ଏବଂ ସଞ୍ଚିତକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମିଧାଗ୍ନି ଭସ୍ମସାତ୍ କୁରୁତେ ଅର୍ଜୁନ ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ସର୍ବକର୍ମାଣି ଭସ୍ମସାତ୍ କୁରୁତେ ତଥା। ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ, ଯୋଉଟା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେଠି ବୁଝେଇ କହିଲେ, ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ସେଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସର୍ବକର୍ମ ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି, ଏଇଟା ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଯୋଉଟା କି ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ମୁନି ଋଷି କହୁଛନ୍ତି, ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏ କଥାଟାକୁ ଠାକୁର ମାନେ ଗୀତାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ସର୍ବକର୍ମାଣି ଭସ୍ମସାତ୍ କୁରୁତେ ତଥା। ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବକର୍ମ, ସେଇଠି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ସର୍ବକର୍ମ, ଯେହେତୁ ଯୋଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜ୍ଞାନର ମାନେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟଟା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଜ୍ଞାନ ମାନେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ବ୍ୟତୀତ ସଞ୍ଚିତ କ୍ରିୟା ମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା କାଟି ହେଇଯିବ। ଏବଂ ସେଟାକୁ ଥରେ ଭାଇ ବୁଝଉଥିଲେ, ଯେମିତି ଜଣେ ଚୋରି କରିଛି କି କଣ ଗୋଟେ କରିଛି, କୋର୍ଟରେ ବିଚାର ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲା ହଁ ଚୋରି ହେଇଛି କି ଗୋଟେ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଚୋରି କରିଛି, ସିଏ ଇଏ କରିଛି, ହତ୍ୟା କରିଛି, ସିଏ ମୁଁ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ କିନ୍ତୁ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଅମୁକ ଭାଇ ଅମୁକ ମା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଲୋକ, ଠାକୁରଙ୍କର ସେବକ, ମୁଁ ସିଏ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମାନେ ତା ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଭାବଟା ଯଦି ଆସିଗଲା, ଖାଲି ମୁହଁରେ କହିଦେଲେ ହବନି, ଏଇ ଭାବଟା ଯଦି ଆସିଗଲା ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଭକ୍ତ କି ଠାକୁରଙ୍କର ସେବକ, ମୁଁ ଆଉ ସେ ବ୍ରଜ ଭାଇ ନୁହେଁ କି ରବ ଭାଇ ନୁହେଁ କି ବିଶ୍ୱଜିତ ଭାଇ ନୁହେଁ, ମୁଁ ହଉଛି ଆତ୍ମା କି ମୁଁ ଭଗବାନ, ତା ଭିତରେ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ତାକୁ ଆଉ ଲାଗୁ ହବ ନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି କର୍ମଟା, ଆମେ କର୍ମଟାର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, କର୍ମର ଗୋଟେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥା, ଆମେ ଯେମିତି କହିଲେ କ୍ରିୟମଣ ଟା କଣ, ଯୋଉଟା ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଭୋଗି ଦଉଛନ୍ତି, ଭୋଗଟା ହେଇଯାଉଛି। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଆଁଟା ଜଳୁଛି, ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ଦେଖେଇଦେଲେ କି କଣ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଡା ହେଇଗଲା, କଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, କଲେ ସେଟାକୁ ଭୋଗିଲେ। ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ବି ପ୍ରାରବ୍ଧ ମଧ୍ୟ କ୍ରିୟମାଣକୁ ତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ, ସେଇ ଅନୁରୂପ କ୍ରିୟମାଣ କାର୍ଯ୍ୟଟା ହୁଏ। ଜଣଙ୍କର ଚୋର ଗୋଟେ ହେଇଛି, ତାର କାର୍ଯ୍ୟଟା ମଧ୍ୟ କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମ ସେଇ ଚୋର ବୃତ୍ତି ଉପରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ଯଦି କୌଣସି ତାର ପୁଣ୍ୟ ବଳରୁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କଲା, ସେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ପ୍ରଭାବରେ ଯେମିତି ହେଲା, ରତ୍ନାକରଙ୍କର ହେଲା, ଅଙ୍ଗୁଳି ମାନଙ୍କର ହେଲା, ଜଗାଇ ମାଧବୀର ହେଲା, ଠାକୁରଙ୍କ ଜାଗାରେ ରହମତର ମଧ୍ୟ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଦ୍ୱାରା ସେ ତାକୁ ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତିର ସୁଗମ କରିପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି କର୍ମଟା ସମର୍ପଣ। କର୍ମ ସମର୍ପଣ ଅର୍ଥ କଣ? ଏଇଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବ। କର୍ମ ସମର୍ପଣ ଅର୍ଥ କର୍ମରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ନ ରହି ନିର୍ଲିପ୍ତତା ରହିବ। କର୍ମରେ ଯଦି ନିର୍ଲିପ୍ତତା ରହିବ ମାନେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ମୋର କର୍ମ ବୁଝି ନ ଭାବିକି ଏଇଟାକୁ ଠାକୁରଙ୍କର କର୍ମ ବୋଲିକି ଭାବିବା। ଏବଂ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମ ବୈଷୟିକ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ଠାକୁରଙ୍କ କର୍ମ ବୋଲିକି ଭାବନା କରିକି, କାହିଁକି ନା କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ କର୍ମର ସିଦ୍ଧି ହୁଏନି, ଭାବନାର ସିଦ୍ଧି ହୁଏ। କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବ ନୁହେଁ, କର୍ମ ପଛରେ କଣ ଭାବନାଟା ରହିଛି ତାରି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଯୋଉ ଯାଦୃଶୀ ଭାବନା ଦୃଶ୍ୟ ସିଦ୍ଧିର୍ ଭବତି ତାଦୃଶୀ। କର୍ମ ସେଇ ଏକା କର୍ମ କରିକି ଜଣେ ବନ୍ଧନରେ ପଡୁଛି, ସେଇ ଏକା କର୍ମ କରିକି ଜଣେ ବନ୍ଧନ ସେଇ କର୍ମ ମୁକ୍ତ ହଉଛି। ଏଟାକୁ ସେ ଉପନିଷଦରେ କହୁଛନ୍ତି ମନ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟାନ କାରଣ ବନ୍ଧ ମତେ। ମନ ସେଇ ତା ପଛରେ କଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପଛରେ କଣ ଚିନ୍ତନ ଅଛି, ଆପଣ ଏଇଟା ସେଇ ଚିନ୍ତନ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମର ଫଳଟାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯିବ। ଯେମିତି ଅଶୀତୀର୍ଥ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଅଶୀତୀର୍ଥ କଣ, ସେ 70ଟା ମଣିଷ ମାରିଛି, ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା, ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ 70ଟା ତୀର୍ଥ ମାଗିଛୁ, ମଣିଷ ମାରିଛୁ, ତୋ ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେମିତି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଆଉ ତତେ ମୁଁ କଣ ଦୀକ୍ଷା ଦେବି।
ये जो बहुत अनुनय विनय कला तार व्याकुल प्रार्थना जन कहला हो जा गुरुदेव कहले ये कला पताका नहीं जा धला पताका सब विभिन्न तीर्थ स्नान करू तू करू जो भी धला हम से आसले मुझे ते दीक्षा देवी तेणु तीर्थ महात्मा से तीर्थ पाप क्षय हुए और पुण्य तीर्थ यात्रा तीर्थ दर्शन कले पुण्यटा वृद्धि पाए किंतु सब तीर्थ से देखला कौन जगह कला धरानी से सब सी अति हतोत्साहित फेरी अच्छे कौन ना इतर मुझे आत्महत्या करी आप जानते गपटा जे जंगल आसा सी आउ 10टा लोक मारिदेला से स्त्री लोक जो मैंने अत्याचार करने चाहूले से सब तार संस्कार बस गोटे कंडक्टर रखी पाखे से अर्थात जो 70टा मारी जो मनुष्य मारी तार जो पाप होता से 10टा हत्या कला किंतु परार्थ परत तार चिंतन अन्य निज प्राण मान रक्षा कर तार पुण्य कर्म परिणत होगा तो कर्म पछरे आमर भावनाटा कौन यहाँ हूँ से भावना अनुसार कर्मर फलटा स्थिर होता है आमर मौलिक भाव कर्म आमर रहुछि सात्विक कर्म राजसिक कर्म तामसिक कर्म सात्विक कर्म कौन होते आपण भगवत भाव कार्य करने आग्रह रही आनंद मिल सुख लगे कि राजसिक कर्म कौन होना निजर जो सांसारिक कर्म लिप्त रही भगवत कर्म तार अनिच्छा सांसारिक कर्म कहीं राजसिक लोक से चाहब पदमर्यादा प्रशंसा प्रतिष्ठा युवाक हूँ विशेष करके यहीटा जदि आम संघ भितर रहा ता भितर राजस्व कार्य से प्रवृत्त रोचे एपर्यंत ता भितर सात्विक भाव आसुने जहाँ भितर ज्ञान रोचे भक्ति रोचे क्षमा भाव रोचे दया भाव रोचे ठाकुर बा संघ जोग देवाई आत्यंतिक इच्छा रोचे तार से सेवा ग्रहण करने तार प्रबल आग्रह रोचे यहाँ हूँ सात्विक भाव किंतु ए सात्विक भाव से कहते जमती आमको गोटे यार बंधनता रोचे प्रत्येक कार्य सात्विक हो राजसिक हो कर्म मैंने युवा आमर कार्यटा कौटू आसूची गुण रू आस सत्य जो रजस सत्य रज तम गुण विकास जो आम भितर कर्मटा आसूची जो दिन गुण क्षय हो दिन कर्म आउ रही गुण क्षय केमती हम ना जदि आम गुरुदेवंकर निर्देश रे कार्यटा करवा से गुण क्षय होगी आमर कर्मर गुण क्षय है माने कर्मर से कृपार जी अच्छे समय गुण क्षय व्यतीत करे ना आत्मा प्रकाश ज्ञान से पर्यंत कृपार जी अच्छे समय गुण क्षय हो गले आमर ठाकुर कृपाटा आमर अनुभव को आसब तेणु से कहते कर्म केमती जमती जिते आम ठाकुर भावटा जा संघर निर्देश करवा सात्विक कर्म को छाड़ा पड़ो जमी मन करतु सम्मेलन के जाऊँच गोटे से गुहासन पूजाटा को सम्मेलन पूजा सहित मिसेवा पड़ो बंद करने कथा उठुनी संघासन पूजाटा को सम्मेलन पूजा सहित मिसेवा पड़ो एकाकार से आप कहे नाई गुहासन पूजा करी संघ पूजा करी एटा हम ना कहीं से कहते सद्बुद्धि असंजत विकास और सात्विक कर्म से जमी गोटे कहते आप पोल भोल्ट जंप जमी देखिथे गोटे रड नहीं जाऊँगी गोटे जंप से मारुची किंतु जिते जंप करुच्ची से जो पोलटा को छाड़ी दौर सेमती आपन जिते ठाकुर कार्य करने को जी संघर निर्देश करा पड़ो संघर जब निर्देश अच्छी पुणी सात्विक कर्म छाड़ी सर्वोपरि जोटा कि आपन कहते आमर निष्काम कर्म हूँ सेवा सेटा हूँ ठाकुर निर्देश रे संघर निर्देश रे आम जो कर्मटा करवा हूँ निष्काम कर्म से कौन फल ना माने फल भोग करा पड़ो ना कौन प्रकार बंध ना तेणु तामसिक कर्म आमर कौन होते आम अन्यर अनिष्ट करवा सेवा संघरे सेवा ग्रहण करने विमुख करवा
कि ठाकुर कार्य करने विमुख रहा ये सब गुड़िक रोचे तामसिक वृत्ति जोटा अलुषानी कार्य आउे आ गोटे सुंदर कथा हूँ जे से कहते कर्म आउ अकर्म गीतार जोटा कहते जे से भागवत कहते अकर्मे वासुदेव प्रीति कर्म करिले नाश जानती अकर्मे वासुदेव प्रीति कर्म करिले नाश जानती अर्थात आम जो कर्म करुचो से बंधन जो आमर विनाश घटुची अर्थात आमर आत्मोन्नति बाधा पड़ुची बंधन सृष्टि होउची किंतु अकर्म 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 केते जेते बेले आम भितर अकर्ता भाव आसीजिवो आमर समस्त कर्म अकर्म होइजिवो अर्थात ठाकुर आम भितर रही करुचंती एई कथाटा जेते आसीजिवो आमर कर्म गुडाक अकर्म होइजिवो जेते अकर्मी वासुदेव प्रीति कर्म करी एटा भागवतर कथाटा अकर्मी वासुदेव प्रति कर्म करिले नाश जानते तेणु आमर कर्म भितर अकर्म एवं अकर्म भितर कर्म आम ये सांसारिक कार्य करुचंती किंतु भितर सब कर्म को जदि आप ठाकुर चिंता करुचंती स्मरण रोचे सेवा भाव में करुचंती एटा अकर्म हो अहंकार जदि ना अहंकार रही सब गला तापरे अकर्म अकर्म भितर कर्म कौन ना ठाकुर काम करुचंती किंतु सेतेबेले संसार स्मरणटा रोचे संसार चिंताटा रोचे एवं ठाकुर कर्म एक्चुअली मनटा जो जदिओ ठाकुर कर्म कर ठाकुर पूजा कर अर्चना किंतु जदि आप संसार चिंताटा आप भीतर रोचे सेतेबेले एटा अकर्म भितर कर्म हो जाउची तेणु एटा से कहते कर्म भितर अकर्मटा आमर केमती हम ना जदि आम गुरु ठाकुर नाम लेकिन ठाकुर स्मरण करके से आम अंतर रही कर भावना लेकिन जदि आम कर्म करवा यहाँ कर्म जोग रे परिणत हो जोग अर्थात सहित युक्त आप समस्त जानते तेणु शेष गोटे कथा मत विवेकानंद कथाटे भारी सुंदर कथाटे आपन कहूँ से कहते योर थॉट्स शुड materialize in your action. Your action should be your habit. Your habit should be your character. Your character will make your destiny. Thought will be your action. Action will be your habit. Habit will be your character. Character will be your destiny. So you are the maker of your destiny by your niskama karma. तो आमर एंटायर जिनटा आप सेवाटा हूँ निष्काम कर्म से ठाकुर गोटे बाणी आम शेष करवा से कहते जे केमिति कौन भावटा रखिक आम सेवा करवा निजे भल ठाकुर कहते निजे भल नहेले निजे न रहिले निज को जानी न पारिले अंतशुद्धिमूलक निजर सेवा करि न पारिले कहार अन्य मानकर सेवा करिवार अधिकार जन्मे नाही। आउ थरे कहूची निजे भल नहेले निजे दृढ़ न रहिले निज को जानी न पारिले आत्मशुद्धिमूलक कर्म निजर सेवा करि न पारिले अन्य कहार सेवा करिवार अधिकार जन्मे नाही। तेणु ये चारिटा कथा आमको करिया पड़िबो आम भीतर को शुद्ध करवा पवित्र करने पड़ो एवं ये द्वितीय कथा आम दृढ़ रहा पड़ो। तृतीय कथा निजको जानवा पड़ो गुरु कृपारू ठाकुर सेवा करी कृपारू आम जाना पड़ो एवं आत्मशुद्धिमूलक कर्म आत्मशुद्धि व्यापक कथाटे खाली एति आहार निद्रा भय मैथुन संयम रहिबो एवं मानसिक स्तर रे मु ठाकुर प्रति दृढ़ विश्वास रहिबो
परनिंदा परचर्चा आम दूरे रहा संघ निजक माने मन को किसी न करके संघ निर्देश मानिकी करवा युड़िक हेले आमर आत्मशुद्धिमूलक कर्म एवं सेवाधिकार लाभ कर आम निष्काम कर्म करने समस्ते अभ्यस्त होगा आउ कर्म भितर गुरु नाम अंतर करुथिबो ध्यान सब समय गुरु भजी निष्काम कर्मे रहम अछि एथिरे रखिबा। जय गुरु। हेलो आज्ञा। हाँ भाई जय गुरु। मोर प्रार्थना सुकन्या बा। हाँ हाँ प्रश्न से तापरे प्रश्न जाथिबा पचारिबे। आज्ञा आज्ञा। हाँ भाई मैम माने भाबंतु गुहारी मो सुन ठाकुर गुहारी मो सुन ठाकुर जनाउछि जोड़ी जनाउछि जोड़ी गुहारी मो सुन ठाकुर गुहारी मो सुन ठाकुर तुम्हें का राजा मोरा मुचिर किणा किंकर तुम्हें का राजा मोरा मुचिर किणा किंकर तुम गुण गाइबा तुम गुण गाइबा कंठरी मो दिया सुरा तुम गुण गाइबा कंठरी मो दिया सुरा सुन ठाकुर गुहारी मो सुन ठाकुर चित्तर चिंता साउटी प्राणर जिते भक्ति चित्तर चिंता साउटी प्राणर जिते भक्ति जीवन सुतारे बंसी जीवन सुतारे बंसी भेटी देवी खारी हार जीवन सुतारे बंसी भेटी देवी खारी हार सुन ठाकुर गुहारी मो सुन ठाकुर जनाउछि जोड़ी मो जनाउछि जोड़ी मो गुहारी मो सुन ठाकुर गुहारी मो सुन ठाकुर दुआरे तुम्हारे राही बिसिरे मुख चाही दुआरे तुम्हारे राही
बिसिरी मुख चाही दुआरे तुमरी रही सिरी मुख चाही दुआरे तुमरी रही सिरी मुख चाही आहे करुणा निधान आहे करुणा निधान बांछा मो कर रण आहे करुणा निधान बांछा मो कर रण सुन ठाकुर गुहारी मो सुन ठाकुर नौकरी मोरा तुम पद शिवी बार नौकरी मोरा तुम पद शिवी बार नौकरी मोर तुम पद शिवी बार नौकरी मोर तुम पद शिवी बार इतिके केवल विद्या इतिके केवल विद्या निरत गुरुदातर इतिके केवल विद्या निरत गुरुदातर सुन ठाकुर गुहारी मो सुन ठाकुर गुहारी मो सुन ठाकुर जनाउछि जोड़ी मो कर जनाउछि जोड़ी मो कर गुहारी मो सुन ठाकुर गुहारी मो सुन ठाकुर जय जय गुरु बहुत सुंदर रोज भाई गोटे भारी मत भल लगुच कौन ये मत कहते ये आपणकर बाइरे कर्मकर्ता माने सब तो नेले शपथ जाऊ ठाकुर प्रार्थना आपण मैंने समस्ते ठाकुर भाव रही प्राणर ऐकांतिक विरोध एकांत परिहार करके चलतु एवं ठाकुर भावधारा अमेरिका प्रचार लगी रहतु से प्रभु निकट मोर विनीत प्रार्थना आ गोटे भल कथा चाहू एटा शुणिक भारी खुशी लगिला जे आपणकर जड़े दी टर्म रहिले पारे किंतु नेक्स्ट टर्म रे आउ जने किए रहिबे एटा गोटे रोटेशन भलिया करा बहुत बहुत बढ़िया एटा तो समस्त बाइलेटा रही उचित जे समस्ते ए प्रकार सुजोग पाते ए प्रकार कई थिंक करंतु जे नहीं मु अमुक समुक पाई मु आई एम इग्नोर्ड एटा जेमति बहुत बढ़िया बहुत सुंदर एटा अन्य माने हमर ए पके माने मध्ये एटा को एटा हम सब जानि कर्मकर्ता माने केंद्र रो शरत भाई जानते हाँ शरत भाई जानते गला थरक मनपुर सम्मेलन पर कि क्लास पर ज्ञान भाई अपडेट राइट ज्ञान भाई हाँ भाई अमेरिका नहीं शरत भाई संगे कथा सी कहले जे एटा एक्चुअली बहुत भल जिन जहाँ कहते कहले आमर एनएसएस रे भी एमती करिया कथा जहाँ फल कि समस्ते न भावंतु जे थरे गोटे कर्मकर्ता हो गला पर गला तो मृत्यु पर्यंत सेमती रहा सेटा ठीक भावना नुह निज परिचालक कहते अमेरिकन कन्स्टिट्यूशन ना जन दीटा टर्म मत प्रेसिडेंट रही पार रही पारे तो आप रखी फ्यूचर रही पार
କିନ୍ତୁ ସେ ତ 2ଟା ଟର୍ମ ଅଧିକା ରହିପାରିବ। ଭଲ ଭଲ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଥିଲା କୁହନ୍ତୁ? ଭାଇମାନେ ମାମାନେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ? ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ମୁଁ କେମିତି ତାକୁ ମାନେ ଫ୍ରେଜ୍ କରିବି ଜାଣିପାରୁନି, କହିବି ଟ୍ରାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ସେଇ କଥା ମୃତ୍ୟୁରେ ଠାକୁର ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସସୀମ ମୁକ୍ତି ଆଉ ଚରମ ମୁକ୍ତି ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କହିଛନ୍ତି। ଧରନ୍ତୁ ଆମର ସସୀମ ମୁକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତି ରହିଛି ଗୁଡାକୁ। ସେଇ ସସୀମ ମୁକ୍ତିରେ ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ଯାଇ ସତ୍ୟ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା, ରାଇଟ୍? ତାପରେ ଯୋଉ ଚରମ ମୁକ୍ତିଟା ହବ ସେଇଟା ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆସିକି ପୁଣି ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ନା ସେଇ, କାରଣ ଠାକୁର ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ସତ୍ୟ ଲୋକ ଯାହାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲା ସେ ଚରମ ମୁକ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବ। ସେଇ ଜିନିଷଟା କେମିତି ହବ? ହଁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁକ୍ତିଟା ଆମର 2 ପ୍ରକାର। ଏଇଟା ସେ ବି କହିଛନ୍ତି ଏଠି ବି ଆମର ଯୋଉ ଇଏରେ ଆମର ପ୍ରେମିକ ଗୁରୁ ସେଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କର୍ମଜ ମୁକ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଜ୍ଞାନଜ। କର୍ମଜ ମୁକ୍ତିଟାକୁ ସେ 4-5 ଭାଗ କଲେ, ସାଲୋକ୍ୟ, ସାରିପ୍ୟ, ସାଯୁଜ୍ୟ, ସାମିପ୍ୟ ଏବଂ ଷଷ୍ଠୀ। ଏଥିରେ ଯୋଉମାନେ ଯିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫେରିବାକୁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଜ୍ଞାନ ମୁକ୍ତି ଭିତରେ ଯିବେ ସେଇମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ମତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରେମ ସଭ୍ୟତାର ଗତିରେ ଗଲେ, ନିତ୍ୟ ଲୋକକୁ ଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଫେରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। କିମ୍ବା ଯୋଉମାନେ ବେଦାନ୍ତ ମତରେ ଯିବେ, ବ୍ରହ୍ମଲୀନ ଅବସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉଟା କି ଆପଣ କୈବଲ୍ୟ ମୁକ୍ତି କହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଫେରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ କର୍ମଜ ମୁକ୍ତି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୁଣି ସେଠୁ ଫେରିବେ। ସେଇଟା କିନ୍ତୁ 2ଟା କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି, କ୍ରମ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣ। ଯୋଉଟା କି କ୍ରମ ମୁକ୍ତିରେ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ସତ୍ୟ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି କଥାଟା ହଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ମହଲୋକ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ, ମହଲୋକରୁ ତ ସମସ୍ତେ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଭୂଭୁବସ୍ୱ ମହା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମହଲୋକରେ ଆଉ କର୍ମର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ପ୍ରଭାବଟା ନାହିଁ, ପୁଣି ସମସ୍ତେ ସେଠି ଫେରିବେ। କାରଣ ସେଠି ଆଉ ଦେହ ନାହିଁ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଗ ଦେହଟା ନାହିଁ। ମହଲୋକରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରସ୍ କରିବେ, ଯୋଉମାନେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଇଥିବେ ସେଇମାନେ, ଯୋଉଟା ମା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଯୋଉମାନେ କ୍ରମ ମୁକ୍ତି ପଥରେ ଯିବେ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଜନ ଲୋକରେ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନଟା ଫୁଟି ଉଠିବ। ଜନ ତପ ସତ୍ୟ ଯିବେ, ସତ୍ୟ ଲୋକରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡପତିଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡପତି ମହାପ୍ରଳୟରେ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ, ସେମାନେ ସେତେ ଯିବେ। ତାର କେତେ କହିହବନି, କେତେ କଣ ବର୍ଷ କଥା, ହ୍ୟୁମାନ୍ ଇୟର୍ସରେ ସେଟା ତ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚରମରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିବେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବ ସେବା ଏବଂ ପ୍ରେମ, ସେଇମାନେ ପୁଣି ସତ୍ୟ ଲୋକରୁ ଫେରିବେ ପୁଣି ଏ ଜଗତରେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧନ ଥିବ ସେଇ ସାଧନ ଅନୁରୂପ ଏ ଜଗତକୁ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଜଗତକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେମିତି ସେ ଜଣେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରୁ ସାଧନ ଭଜନ କରିକି ଏଇ ଦେହସ୍ଥିତି କାଳରେ ସେମାନେ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମଯାନ ପଥରେ ଯିବେ। ଆମର 3ଟା ଯାନ ରହୁଛି ନା, ଗୋଟେ ପିତୃଯାନ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେବଯାନ, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମଯାନ। ପିତୃଯାନରେ ଯୋଉମାନେ ଯିବେ ସମସ୍ତେ ଫେରିବେ ମହଲୋକରେ। ଯୋଉମାନେ ଏଇଟା 99% ଧରନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ପିତୃଯାନରେ ଯିବେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଫେରିବେ। ଯୋଉମାନେ ଦେବଯାନରେ ସେମାନେ ଯିବେ କର୍ମ ମୁକ୍ତି ପଥରେ ଯିବେ, ଯୋଉ ରହିବେ କୋଟି ସତ୍ୟ ଲୋକରେ ଯାଇକି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପରିଷଦ ରହିବେ। ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଇଏରେ ଯିବେ, ବ୍ରହ୍ମଯାନରେ ଯିବେ, ଏଇ ଦେହରେ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ସହିତ ଗୁରୁ କୃପାରୁ ସେବା ଏବଂ ପ୍ରେମକୁ ଯୋଉମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବେ ସେଇ ପଥରେ ଯିବେ। ଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରୁ ସେମାନେ ପୁଣି ଅନ୍ତିମରେ ସେଇ ନିତ୍ୟ ଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବାଟରେ ତାଙ୍କର ମାତ୍ର ସିଧା ଏଠୁ ଯିବେ କୋଉଠି, କୁଣ୍ଡ ଯୋଉ ଆମର ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରୁ ପୁରା ନିତ୍ୟ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ। ଏ ସମସ୍ତ ଚକ୍ରକୁ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଏଇଆ ନା ଆଉ କଣ ଆ ଭିତରେ ଆପଣ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ କୁହନ୍ତୁ? ଭାଇ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି।
ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଜେନା ଭାଇ ଜ୍ଞାନ ଭାଇ କହୁଥିଲେ। ମୁଁ କହି ଆସୁଥିଲି ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି ତ, ତେଣୁ ପରେ ଏଇଟା ବହୁତ ସରିବନି ଡିସ୍କସନ। ମୁଁ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ପଢୁଥିଲି, ତା ଦେହରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଟା ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ କହିଛନ୍ତି, ଆଡିସନାଲ ଥିଙ୍ଗସ, ସେଟା ଆଉ ପରେ କେବେ କଥା ହବା ନାହିଁ, ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି। ଜୟଗୁରୁ। ହଉ 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 ଭାଇ, ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କ ସେସନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି, ସଂଘ ପାଖରେ କେନ୍ଦ୍ର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଡିସ୍କସନ କଲେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡିସ୍କସନ, ଯୋଉଟା କି ସମସ୍ତେ ସଂଘ ସଭ୍ୟ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ କେମିତି ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ନିଷ୍କାମ ସାଧନା ହେଇପାରିବ। ଯେ ଆମେ ସଂଘକୁ ଆସୁଛୁ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଯଶ ଖ୍ୟାତି ମିଳିବ ଏଇ ହିସାବରେ ଆମେ କାମ କରିବା, ସେଥିରେ ଆମର ପତନ ହବ, ଲାଭ ହବନି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡିସ୍କସନ। ହଉ ଭାଇ, ହଉ ହଉ ଆପଣମାନେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସମସ୍ତେ ବତାନ୍ତୁ। ହଉ ହଉ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚାହିଁକି ରହିବାକୁ ଲାଇନରେ ରହିପାରିବେ, ଆମେ ପିଲାଙ୍କ ସେସନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମୁଁ ରହୁଛି ଏଇଠି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ ଭାଇ, ଜୟ 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 ଜୟ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷା ଇଫ୍ ରେଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଚକ୍ଷଣ ସଙ୍ଗୀତ। ଜୟଗୁରୁ। ଭାଷାରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି ମୋର, କି ଭାଷାରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି ମୋର, ସହଜେ ମନିବି ମାଖି ଅଜ୍ଞାନୀ ମାତର, ସହଜେ ମୁନିରେ ମାଖି ଅଜ୍ଞାନୀ ମାତର, ହୀନ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି ମୋର ଜଗତେ ପ୍ରଚାର, ହୀନ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି ମୋର ଜଗତେ ପ୍ରଚାର, ସାଧନ ଭଜନେ ନାମ ଲେଖା ନାହିଁ ଯାର, ସାଧନ ଭଜନେ ନାମ ଲେଖା ନାହିଁ ଯାର, ତଥାପି ଶ୍ରଦ୍ଧା ତୁମେ ବହିଛ ଠାକୁର, ତଥାପି ଶ୍ରଦ୍ଧା ତୁମେ ବହିଛ ଠାକୁର, ସହଜେ ମୁନିରେ ମାଖି ଅଜ୍ଞାନୀ ମାତର, ସହଜେ ମୁନିରେ ମାଖି ଅଜ୍ଞାନୀ ମାତର, ଶ୍ରୋତରେ ମୁଁ ଗଲେ ପଡ଼ି ତୁମେ ଟାଣି ଧର, ଶ୍ରୋତରେ ମୁଁ ଗଲେ ପଡ଼ି ତୁମେ ଟାଣି ଧର, ବିପଦେ ଛାଡ଼ିଲେ ରଡ଼ି ହୋଇଛ ହାଜର, ବିପଦେ ଛାଡ଼ିଲେ ରଡ଼ି ହୋଇଛ ହାଜର, ଛାଡ଼ି ରଖିଅଛ ମୋଠାରେ ନଜର, କ୍ଷଣି ରଖିଅଛ ମୋଠାରେ ନଜର, ସହଜେ ମୁନିରେ ମାଖି ଅଜ୍ଞାନୀ ମାତର, ସହଜେ ମୁନିରେ ମାଖି ଅଜ୍ଞାନୀ ମାତର, କାହାରି ରସାରେ କେବେ ହୋଇଲେ ଶିକାର, କାହାରି ରସାରେ
दरदी प्रणव कतारा तुम्हारी दरदी प्रणव कतारा तुम परसिनी विसे हुई जाए दूर तुम परसिनी विसे हुई जाए दूर सहजे मुनिरी माखी अज्ञानी माता सहजे मुनिरी माखी अज्ञानी माता दुनिया हटारे तुम्हें का पणारा दुनिया हटारे तुम्हें का पणारा तुम्हारी तुम प्रीति मोला पाए नाही किछि मोरा तुम प्रीति मोला पाए नाही किछि मोरा वरिच्छा सदाने हि मोर अंतरा वरिच्छा सदाने हि मोर अंतरा सहजे मुनि माखी अज्ञानी माता सहजे मुनि माखी अज्ञानी माता माया भोरे रे काले छाड़ी जीव करा माया भोरे रे काले छाड़ी जीव करा तुम्हारी दरदी प्रणा लिखा नहीं जरा तुम्हारी दरदी लिखा नहीं जरा देश वंदनिया सब पयरे जुहारा विश्व वंदनिया सब पयरे जुहारा सहजे मुनिरी माखी अज्ञानी मातारा सहजे मुनिरी माखी अज्ञानी मातारा कि भाषारी कृतज्ञता जनाई मोरा सहजे मुनिरी माखी अज्ञानी मातारा। Jayaguru. Jayaguru and Yasin. We'll start with attendance and then I'll ask Pratyusha to explain the meaning of the song she just sang. Aditi. Jayaguru. Jayaguru. Aishu. Jayaguru. Jayaguru. Anhik. Jayaguru. Jayaguru Ansh. Jayaguru. Jayaguru Anshu. Jayaguru. Jayaguru Arna. Jayaguru. Jayaguru Aryan. Jayaguru. Jayaguru Ashrita. Roma. Jayaguru Jammu.
Jayaguru. Jayaguru. Divya? Timmy? Jayaguru. Jayaguru. Jaga? Jayaguru. Jayaguru. Naitik? Jayaguru. Jayaguru. Pratyusha? Pratyush? Jayaguru मैं प्रत्युष ज्ञान पत्नी जय श्री भारती जयगुरु Jayaguru. Sanjay? ଜୟଗୁରୁ ମା ଆଜି ବସିନି। Jayaguru. Saraswat? ଜୟଗୁରୁ ମା। Jayaguru. Saraswat? Bobby? Sophie? Treya? Manu? Jayaguru. Jayaguru. Jimmy? Jayaguru Jayaguru. Timmy? Yeah? Suhani? Yukta? Jayaguru. Jayaguru. Is there anyone I missed? Okay, if not, Pratyusha, can you explain the meaning of the song you just sang? Jayaguru. To me, the song basically shows my gratefulness towards Sakura, and that he's loved me no matter how I am, like even if I'm not good at singing his prayers or like just doing what he's told us, he's still there for me. And I think one of the lines that kind of stood out to me was like that I'm nothing like that important in this world, yet still he loves me. Jayaguru. Jayaguru, thank you for sharing that. It is, really important, and like this song supposed to go, that we all know that as well, that either from the song or just, when you do our prayers and you think of Sakura, it's always nice to remember that his love for us is unconditional. No matter who we are, no matter what we do, we don't ever have to do anything to have this love. We have it. And that's something that's really special, and it's nice to think about and know that, we obviously, strive to do better, strive to be our best, and those of you that, do the Puja, you practice and try to do your best in that and how you sing and improve, but ultimately knowing that as Sakura loves us as we are is something that's often very comforting. Okay, so today is the last Sunday of the month, so we're going to continue reading the Gita. We've been doing, we are in chapter 6, which has to do with the chapter is going to go into meditation and self-realization. Before we get into reading the verses for today, do a little review on what we read last time. Just a couple questions here. So last time it was kind of the introduction into the chapter, into this section here in chapter 6. Lord Krishna kind of explains, he's going to describe more about Sattva Yoga,
So in chapter 5, we talked about karma yoga, so the actions and how we move on into our spiritual journey. And then he says, and once that is achieved, then we move on to dhyana or meditation, which is what he's going to describe in this chapter. And so before he goes into meditation, how to do it, which is what we'll read in these verses, he describes the nature of our mind, and how that and managing that can help us progress in the spiritual journey. So first thing, we mentioned in the last bit that we read last month, is that our mind can be both an enemy and a friend in our spiritual journey. Aryan, how can our mind be both an enemy and a friend in our spiritual journey? Jayaguru, I feel that if we don't have control over our mind and our desires, then we can stray from the spiritual path. But then if we're able to concentrate our mind towards this goal, then our mind is our greatest asset through which we can achieve enlightenment. Jayaguru? I'll put so that, depending on our level of control over our mind, our discipline in our mind, it can either lead us astray or it can help us achieve what we want to achieve in our spiritual journey. Okay, and then next question. So thinking about the ultimate, if we all want the liberation on our spiritual journey, he also talks about how a great yogi or someone who's fully enlightened and understands who we all are and understands everything in the universe is fully enlightened, they treat everyone and everything the same. And why is it a mark of an enlightened person that they treat everyone and everything as the same? Jayaguru, can you repeat the question? Why is it a mark of an enlightened person that they treat everyone and everything the same? It shows that they're disciplined and spiritually aligned because they see that everyone is equal, everyone has the same amount of God, like Atman, in them. And so by treating everyone respectfully, they show that they have that capability in spirituality and that they're truly enlightened and don't really follow those kind of basic derogatory rules of the material world. Jayaguru? Yeah, it is. Right. But it just shows that they, they're above what real humans in the material world have as perspectives. They see God in everyone and everything, and so then they're able to treat everyone and everything the same, because in that perspective, we all and everything is the same. It takes a while to get there. So with that, let's go ahead and read verses for today. Jeet, if you have the reading in front of you, can you go ahead and read that for us? Yes, sure, I can read. Jayaguru. Those who seek the state of yoga should reside in seclusion, constantly engage in meditation with a controlled mind and body, getting rid of desires and possessions for enjoyment. To practice yoga, one should make an asana in a sanctified place by placing kush grass, deer skin, and the cloth one over the other. The asana should neither be too high nor too low. Seated firmly on it, the yogi should strive to purify the mind by focusing it in meditation with one-pointed concentration, controlling all thoughts and activities. He must hold the body, neck, and head firmly in a straight line and gaze at the tip of the nose, without allowing the eyes to wander. Thus, with a serene, fearless, and unwavering mind, and staunch in the vow of celibacy,
The vigilant yogi should meditate on me, having me alone as a supreme goal. Thus, constantly keeping the mind absorbed in me, the yogi of disciplined mind attains perfect peace by the cessation of material existence into the spiritual effulgence of my impersonal aspect. O Arjun, those who eat too much or too little, sleep too much or too little, cannot attain success in yoga. But those who are temperate in eating and recreation, balanced in work, and regulated in sleep, can mitigate all sorrows by practicing yoga. When the specifically disciplined mind resides solely in the self, then devoid of attachment to all types of material desire for sense gratification, is declared properly situated spiritually. Just as a lamp in a windless place does not flicker, so the disciplined mind of a yogi remains steady in meditation on the Supreme. Jayaguru. Jayaguru. Before we go into discussion, does anyone have any questions? Well, we'll go line by line like we normally do. Jayaguru, go ahead. This is Monique. In verse 6.15, what is the definition of effulgence? Jayaguru? Okay, 6.15. Effulgence here, it's basically saying it's kind of like shining brightness. So in this case, sensation of material existence into the spiritual effulgence of my impersonal aspect. It's just kind of underscoring the greatness or the Everyone has a lot to say about this. So this is basically saying kind of just the greatness of that kind of spiritual essence. So I think when we think of, I think if you're it's just kind of visualizing the spiritual energy. So when you're going into the spiritual effulgence of his impersonal aspect, in this case, Lord Krishna is talking about the same thing. Like when we think of Thakura, when you're thinking of him broadly, we kind of think of him shining and that overarching like calm and goodness that we feel. It's just describing that aspect of him. Does that answer your question? Jayaguru, yes. Okay. Are there any other questions? Jayaguru, in 6:11, there's a line that says the sound should be neither too high nor too low. Can you explain the importance of the height of that sound, Jayaguru? So I can do basics, and then I might have to ask. Like there are specific rules, and then there are these ones, and then those of Parishamanas that do meditation or Puja. There are different things that explain that. So in this first line that we read, this first line kind of description of the instructions on how to meditate. So each of these aspects that I talked about, like the grass, the skin, having a cloth, is basically about creating a space that is optimal for having thoughts come in and to meditate properly. So the aspect of being right at the right level. Some of what I read is, if it's too low on the ground, then there might be like bugs, etc. crawling. If it's too high, then you lose some of that
you're too high above everything. You want to still be grounded to an extent. Kind of feel everything around you and feel your breath and all of that. So any specification that it has here, I can't go into. I just have basic knowledge of what I read in the commentaries about why those are important. Basically, every aspect is all coming back to the point of it's trying to, one, eliminate distractions, but two, from a spiritual perspective, it's trying to get you into a zone where you can focus on that inner self, not cause any harm, and also just get that spiritual energy where you are at the highest level that you can have it, to be able to feel that and to be in tune with it. So, holding arm, but also just different aspects have, like the grass and the deer skin, different energies as far as, like they're thought to bring that spiritual energy in, or sanctify a place. Does that answer your question? Yes, thank you. Okay, any other questions? If not, so we talked about a lot of like the things here. So, when a yogi or someone who is trying to go along the spiritual path and progress, what Lord Krishna says is part of that, as you go past just doing work, you should go into meditation. And so, controlling the mind and body, getting rid of desires, that's something we've talked about before, is part of that spiritual journey to get closer and closer to liberation, closer to chakra, so on. And so he goes from line 11 to 14. He talks about specific things one should do when they go out to meditate. And a lot of that, some of you do meditate, so some of the specifications of the grass and the deer skin and the cloth we're not necessarily doing when we meditate. So, but a lot of you do practice this, or your parents practice this. Thakur has given his own instructions, like practical for us on what we should do. But kind of in this lines 12 through 13, it talks about how we focus in meditation, which I think for those of you that have talked about meditating, talk about doing something similar here. Why does Lord Krishna say to meditate on him when you're meditating? Or in our case, we would meditate on Thakura. Wonder why would we in meditation want to meditate on, for us, Thakura? Jayaguru, could you repeat the question? Yes. Why would we? So Lord Krishna talks about, gives all of this information on what to do when you're meditating, but he also says when you meditate, to meditate on him. So in our case, we would meditate on Thakura. Why is it important in meditation, when you're doing this in meditation, this spiritual way? Why is it important to focus on Thakura, or how might that help with our meditative practice? Jayaguru, when we're meditating, we're already trying to free ourselves from distractions and focus on us. While focusing on Thakura, we can build a stronger relationship with him and a stronger connection, because we're already in this focused zone, and focusing on him will help us maintain that zone while building a stronger connection. Sure. I agree. When you're meditating, I don't know if you all have, sometimes in
schools or anything like that, they'll like give an introduction to meditation and they'll say, clear your mind, or to calm down, clear your mind. It's really hard to concentrate on nothingness when there's so much around us, and even in our own minds, that we could kind of drift off and lose that concentration in that meditation. But focusing on Thakura, one thing, we have that closeness to him and we can cultivate that, and so that aspect is there. But also, he's very guru. He can, if we're cultivating this focus, we can focus on him, and that gives our mind one thing to focus on, but also as our guide, he can, focusing on him can also, let us, as we think of him, he can guide us, and that can make it not easier. You can feel that guidance as we're going through. So that's something to think about if any of you try meditation at some point, are doing it, and you find yourself losing focus, and various aspects, those sorts of things can help. So then, when you perfect meditation, kind of what you talked about in the second half here, what happens? Talk about verse 15 and verse 18. When you're fully disciplined, what happens to us when we're fully disciplined and meditate and attain perfection in that meditation? Question? Could you repeat that, please? Yes. What happens when we attain perfection in meditation? So when we attain perfection in meditation, we will basically like all like the sorrows and everything, like you'll be able to break through like the worldly desires trigger. Right. So when we attain perfection in meditation, we can attain that liberation. We can become free of all of our worldly desires, which then in turn, where we don't get overly happy, overly sad. We can be in that kind of state of contentment that we've talked about before. And last question here. He talks about in verses 16 and 17 about maintaining discipline. So why is it important to live a disciplined life in order to do well and progress when we meditate? Unsure why is it important to maintain a disciplined life if we're also trying to progress in our meditation? Jayaguru, it's important to stay disciplined when progressing in our spiritual journey, because I guess part of progressing in your spiritual journey is like clearing your mind and eliminating internal distractions, and I guess that takes discipline to calm your mind and anything that you want to focus on, or calm your mind, or pray to Thakura, or any of that requires focus and discipline. I guess. I agree. I mean, it's a practice like anything else, and anything that you set out to do requires some amount of discipline. So, I mean, a lot of you play sports, or like just learn how to sing, play instruments, all of that. It takes discipline to progress in your practice of anything, and so this is kind of in that same vein. You need to have discipline in your life to be able to be in a state where you can really focus and
let that go. Because we're out of time, and we'll take this up next month. We're out of time, and we're ready for Vinaya Jammu when you're ready. Jayaguru. Jayaguru. Today I'm very blessed to give my Papa Binimo. Last time I gave my Papa Binimo, it was in August 2023, and I was about to start college. Now, in the past 2 weeks, after 2 weeks ago, I successfully completed my first year of college, and I couldn't have done it without the help or guidance of Thakura. College was definitely a new change and hard adjustment at first. I went from spending time with my family right after school to only seeing them during weekends or during breaks. Even having a roommate was a completely new experience for me. However, I ended up navigating the challenges as I knew Thakura was always going to be there for me. As classes got harder from one semester to the next, I prayed to Thakura that he shows me on the right path, whether it's preparing for finals or just figuring out the chaotic experience that is class registration. Some ways that I stay close to Thakura was by joining Sunday pujas from my dorm. No matter what was going on during Sunday mornings, like if I'm preparing for finals or something, I always made sure to set aside 30 minutes to pray to Thakura on Sundays. I also made a habit of reading my first Sutra to stay connected to Thakura daily. By reading it every day, it helped calm my mind down and gave me the motivation to continue and start my day. As I start my sophomore year in college soon, I know Thakura will continue to be a constant for me. He will be the first person I tell about how I feel. Even during the summer so far, I faced challenges, but I know I'm luckily have the ability to tell Thakura how I feel as I attend evening pujas at my house. I will definitely make sure to take advantage of Thakura being close to me during the summer before I head back to college in August. I pray to Thakura that he continues to guide me on the right path and help me overcome any challenge I face. With his blessings, I know that I will be able to do well and reach my goals. Jayaguru. Jayaguru. Karna Thakura. Puja jogo deithiba ma bhai young aspirants mane. So today Morpali and Bhavin. So I came a couple of days back on Thursday actually, and first thing is it has been a tremendous joy in Asana Mandira. Actually, this is the first time I came after Samlini, so I didn't get chance until to come until this time. Although this week I was supposed to be here, but I could not come because of travel and other things. So I finally came on Thursday, and Osni Bhai came that day, and in the night Pranavis Bhai showed up unexpectedly, and we had a great time actually. We went for hiking, we went out, we did, of course, Osni Bhai did Thakuranga Seva and all these things, whatever. It has been a joy, tremendous joy, and I came to know closely Pranavis Bhai more. He's a great cook, so overall it has been only joy and joy. So but today, it is time to reflect a little bit on why we are Sangha and all these things. Thakura said one thing very clearly, that his only purpose, only single purpose, is the spiritual upliftment of his disciples. That's the only thing why he returned to this world as Guru. So, everything we do at the end of the day, we have to reflect on what is the spiritual development we are having actually, and this is an opportunity for me to share. One of the interesting thing about spirituality is that it doesn't have an objective evaluation. So when Lord Krishna himself, God himself, came to this world, only few people could recognize that he is God. Maybe Radha and to some extent Vidura and maybe Bhishma and few Kunti and few even there is debates that whether they even could really knew who exactly he is. Maybe they thought he's powerful, maybe whether they knew even he's full God or not, that is some debate. But maybe Radha, maybe his Guru Sandipani probably, or maybe some people few knew. Like Dronacharya, Krupacharya, maybe to some extent. But the point is, even God himself comes, people cannot evaluate their spiritual depth. Even, when Naranima used to throw the ball to the neighbor used to show the frustration without even knowing who the father of this little girl who is playing the ball. So
it's very hard to get a accurate assessment of spiritual development. But at the same time, in this world, we always strive to evaluate things. What is my growth? Where I am today on my spiritual growth? Only one thing I do not know from the externally how somebody will evaluate. It is very hard. As I said, exactly when even God comes, he cannot be evaluated by people. You do yourself. So one of the things, sometimes we think, okay, maybe I'm a good human being, but that is also objective. So for instance, the goodness on me may be interpreted differently. Some people see that characteristics of a person is a good. Some person will say that is not good actually, or it contradicts. But one of the things I have told to myself, that whether I am growing spiritually or not is dependent on the level of my joy. Joy is very different than pain and pleasure. Pain and pleasure, happiness, but joy is something which in the midst of difficulty, in the midst of going situations which are not in your favor, you can still maintain your equanimity and calmness, and still be joyful and still be grateful for having this human experience. So that has, from the blessing of Thakur and whatever we could do as his guidance and spiritual practices and whatever, that has continued. But one interesting thing has been happening in my own life, by change of my profession and career and stuff like that. I have now an opportunity to evaluate myself from a very different angle actually. So it reminds me the spiritual questions, the spiritual practices, the spiritual journey continues to same. The questions about life continues to same, but it's being experienced differently. So it reminds me a quick story that I don't know whether it is true or not, but the story goes like this. When Einstein was at Princeton, he used to give question paper to the students, and he used to have an assistant who goes and gives the question paper to the students on his behalf. And the first year students came and he gave the question paper, and it was graded and all. The same batch continuing, and when they're in the third year, Einstein gives the question paper and the assistant goes and gives. And when he distributes the question paper, he looks at the question paper, and the question paper is exactly same. So he said, he came back, he said, sir, you probably gave the wrong question paper. Einstein looked at it, he said, no, this is the right. He said, didn't you give the same question paper to the guys when they were in first year in physics? Einstein said, yes, the question remains same, but the answers have changed. So that's a very interesting thing to look at, because the journey is so it's changing, that even if you are asking the same question, what answer you got yesterday, today the answer is changed because of the research, because of our changed experience of life, the way we interpreted, it's been changing. So in my own journey, what I'm finding myself is that the experiences are profound in different ways. So, for instance, I'm, a life very regulated, time and all. Means I was not extremely regulated, but it was pretty regulated, and it throws me in some way different time zones. I'm traveling all the time, different, but I do it in whatever the way it is convenient and all. But it also has profound experiences. It's interesting unless somebody goes through that. So I'm finding that there is a different way to look at and different way to experience life. So Thakur has provided opportunity to look into life in a different way. So I always remain grateful for Thakur to everything in life, and continue to. Definitely everything has a different aspect to it, but one thing is that from his blessing, the joy continues to be there. It is not that ups and downs, difficulty doesn't come in life, but ability to handle that and continue with his guidance and grace, for which I am forever grateful. And Thakur Bakhre setiki कृतज्ञता जनाई म बरो
भाव विनिमय ये रखुची। जय गुरु। जय गुरु। प्राण ठाकुर समस्त माँ भाई और पिला मैंने आज मोर पाली और भाव विनिमय सेवा अच्छी। आज भाव विनिमय आज जो संघ पूजा डिस्कशन है रवि भाई डिस्कशन करते कर्म विषय निष्काम कर्म विषय मुझे किसी कहवाई चाहूँगी। भाई कहले जे कर्म को ठाकुर को समर्पण कले निष्काम कर्म हुए जोटा मुझे सब चेष्टा करने चेष्टा करे मोर प्रति कम ठाकुर को जनईकी करी कंटिन्यूअसली ठाकुर को नाम जप करवा ये सब मुझे चेष्टा करे किंतु सेटा केबे भी होल्ड मोर हो पारनी आज पर्यंत तथा मुझे चेष्टा करुँच ठाकुर को सब जनाए जो बेले बेले अनेक थर एमती भी जानूची जे ना गोटे कम बेटर वे कर ठाकुर भावधार व्यतिक्रम होती जानिले भी मु अनेक थर से त्रुटि ज्ञातर कर ठाकुर पाखे क्षमा प्रार्थना करुँच पाखे कृपा भिक्षा कर ठाकुर जमी आटलिस्ट ज्ञात भूल गुड़ाक जमी मोर न हो। जय गुरु ये भाव विनिमय शेष कर। जय गुरु। ठाकुर मध्याह्न भोग निमंत्रण करी संध्या पूजा भी निमंत्रण करी आज्ञा। जय संघ पूजार द्वितीय अधिवेशन शेष होगा जाऊँगी श्री श्री ठाकुर को भोग निवेदन कर श्री श्री ठाकुर को मध्याह्न भोग पर निमंत्रण कर समस्त माँ भाई और पिला प्रसाद सेवन करने निमंत्रण कर श्री श्री संध्या पूजा पर निमंत्रण कर। सार्थक नहीं बोलते लाइन जे सार्थक 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 अच्छी। हाँ हाँ नेक्स्ट फाइल से निमंत्रण किया नेक्स्ट फाइल भाई से तो नहीं आउट ऑफ सिटी नहीं मुझे सिक्किम से रहिबो कि नेक्स्ट टाइम रहिबो मैं पाल्टा नहीं करबो नहीं सेटा कहूँ। हाँ नेक्स्ट संडे से थिबो थिबो। अच्छा हो ठीक है आपने आज के वाई के कर दियंतु निमंत्रण असमे जिमो अछि ना समुद्र रे ना समुद्र क्यों छंदे वाई के समुद्र रे चाहिए नांती यो अचंबल जम्मू रे समुद्र अछि। अच्छा हो जयगुरु भाई से मु घरे अछि। हाँ से कर दो चल किसी कर दो से आसन ठाकुर निमंत्रण कर दो भाई कौन निमंत्रण करे अछि ठीक कह देन तक हाँ के जो ऑन बिहाफ ऑफ सार्थक लेटर इनवाइट ठाकुर and all the devotees for next YA session next week. Correct. Jayaguru, I invite Sushi Thakur, all the young aspirants, parents, and other members of America Saraswata Sangha for our next session to be held on June 2nd, 2024. On behalf of Saraswata. Jayaguru, परमार्ग श्री ठाकुर महाराज सतीर्थ भाई माँ और पिला माने आमर परवर्ती संघ पूजा शेष नेक्स्ट संडे जून 2 तारिख से मु श्री ठाकुर महाराज और समस्त भक्त और भाई माँ पिला मान को सादर निमंत्रण जनाऊँगी एथिरे आपण माने योगदान कर या सफलमंत करेंगे। जय गुरु। जय गुरु। प्राण ठाकुर माँ भाई मैंने यंग एस्पिरेंट्स मैंने आज पूजा रे
ହେଇଥିବା ଯାହା କିଛି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ପାଇଁ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ସବୁ ମା ଭାଇ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଜ୍ଞା ମା। ଦେବୀର ଦୁର୍ଲଭ ତବ ଚରଣ ଯୁଗଳ ଦେବୀର দুর্লভ তব চরণ যুগল পুজিব আমি কিয়াছি সম্বল দেব কি দিয়ে পুজিব আমি কিয়াছি সম্বল ধন জন তোমারি সকল দেহ ধন জন তোমারি সকল গ্রহণ করিয়া কর জীবন সফল দিব গ্রহণ করিয়া কর জীবন সফল চরাচর বিশ্ব সকলে তোমার চরাচর বিশ্ব সকলে তোমার কি ধন তোমারে দেব কি আছে আমার কি ধন তোমারে দেব কি আছে আমার কি দিয়ে পুজিব তোমায় দিনহীন আমি কি দিয়ে পুজিব তোমায় দিনহীন আমি যে ধনে পুজিব তোমায় সেই ধন তুমি যে ধনে পুজিব তোমায় সেই ধন তুমি যে ধনে পুজিব তোমায় সেই ধন তুমি আর কিছু নাই চাই এই নিবেদন 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 জন্মে জন্মে রূপে নব দর্শন জন্মে জন্মে রূপে নব দর্শন জন্মে জন্মে রূপে নব দর্শন জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় 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 গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয়
Guru, Jai 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 Jai Shri Guru, Guru Kumar Shri Guru Mahadev, Jai Guru, Jai Guru, Jai Guru. ଜୟ ଭାଇ ମାନେ ଲଙ୍ଗ ୱିକେଣ୍ଡ ଜାଣିନି କେତେ ଭକ୍ତ ଆଜି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଆସିବେ ଡିସାଇଡ୍ କରିସାରିଲେଣି, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଦୟାକରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ
କିନ୍ତୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ସମସ୍ତେ ମାନେ ଗୋଟେ ତେଣୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଛୁଟି ପାଳନ ହବ ସେମାନେ ଆସିଲେ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରନ୍ତୁ। ମୋର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବିଷୟରେ କିଛି ଅଛି ଡିସ୍କସନ କରିବାର। ନାଇଁ ଜୟଗୁରୁ ଥିବେ ସ୍ପ୍ରେଡସିଟ୍ ଟା ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆଇ ୱିଲ୍ ସେଣ୍ଡ ଦ ରିମାଇଣ୍ଡର ସମୟରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ରିମାଇଣ୍ଡର ଟା ପଠେଇ ଦିଅ ନହେଲେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ପଠେଇ ଦେବି। ଜୟଗୁରୁ ଆଉ ନାଇଁ ଆଉ ତ ସମୀର ସବୁ ଗଲା ଥର ହେଇଥିଲା ଇଏଟା ଡିସ୍କସନ ହେଇଥିଲା ତ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ସମୀକ୍ଷା ମିଟିଂ ଆମର ଅଛି ଗୋଟେ ଯେ ମିଟିଂ କରିବା କଥା ଯୋଉଟା ସବୁ ହେଇଥିଲା ଗଲା ବର୍ଷ ତାର ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ରିଭ୍ୟୁ କରିବା କଥା ମୁଖ୍ୟ ସେବା ମୁଖ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ। तो 31st May it was Friday around 9 PM Eastern time भाई रखी भी 31st May Friday 31st May Friday I am okay ତାହେଲେ ପଠେଇ ଦଉଛି ଯୋଉମାନେ ଯଦି କହିଲେ ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ ନହେଲେ ଆଉ ସମୟ ରବିବାର ତ ବିଜୁଳି ହେଉଛି ସବୁ ରବିବାରେ ୱିକଡେଜ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ତେଣୁ ଫ୍ରାଇଡେ ଟା କରିଥିଲି 31st May କୁ ପଠେଇ ଦଉଛି ହଁ ପଠେଇ ଦଉଛି ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ନ ରହିପାରେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ସେବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେନ୍ ଅନ୍ୟମାନେ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ଇନ୍ ଦ ସେମ୍ କଲ୍। ଓକେ ଆଉ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଯାଉଛି ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ ଯାହା କରିଥିଲୁ ଲାଷ୍ଟ ମିଟିଂରେ ଲାଷ୍ଟ ସଣ୍ଡେରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଖାଲି ପଲ୍ଲବିତା ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସେବା ଅଛି ୟଙ୍ଗ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟସ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯୋଉଟା ଅଛି ତାଙ୍କର ସେଥିରେ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜଣେ ଭାଇ ଜଣେ କି ଯଦି ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ 1 or 2 ଭାଇ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଯଦି କିଏ ଜଏନ୍ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ କରିବାକୁ। Maybe she will tell next time when she's in the Sangha Puja. Actually ଜଣେ ଭାଇ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସେବାଟାକୁ ମୁଁ ଡିନାଇ କରିଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସିଏ ପ୍ରାୟ 5-7 ସେବା ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି। ସେ ଜାଗାରେ କୋଉ ଜାଗାରେ ରହିବ ତୁମେ ମାନେ ପରିବା କଟାକୁ ଯିବ ନା ରୋଷେଇରେ ଯିବ ନା କ୍ଲିନିଂ ରେ ଯିବ ନା ପରିବେଶରେ ଯିବ ନା ମାନେ ମାନେ 2-3ଟା ସେବା ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଯୋଉଟା ଫୋକସ୍ କରିବା ସେଟା 10ଟା ସେବା ଆପ୍ଲାଏ କଲେ କେମିତି ହବ ଯୋଉଟା କନଫ୍ଲିକ୍ଟିଂ ସେବା ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ 3-4ଟା ସେବା ରହିବ କେମିତି ହବ ଏଟା। ହଁ ରାଇଟ୍ ଓକେ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅ ଗୁଡ୍ ଆଇଡିଆ ହଁ ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଆସି ମତେ କହୁଥିଲେ ଆଜି ତ ପ୍ରାୟ ଆବସେଣ୍ଟ ବହୁତ ଆଜି ମାନେ ପରମିଶନ ସହିତ 19 ଜଣ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ୱିଥ୍ ପରମିଶନ ଲେଟ୍ସ ସି ନ କହିଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବା। So we could go to attendance ଖାଲି ତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆମର ପିଜି ଭାଇ will be back today ହେଲେ then he will ତାଙ୍କର ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆଉ ବହୁତ ଭାଇ ଭାଇ ମାନେ ସବୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି throughout the vacation ତାଙ୍କ vacation time ରେ ତ ଠାକୁର ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରକ୍ଷା କରୁଛି ଜୟଗୁରୁ। ଆଉ ଭାଇଙ୍କର ମଧ୍ୟ R1 ଭିସା ଆମେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିବା କଥା ଭାଇଙ୍କର ଏକ୍ସପାୟରି କରୁଛି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ବିଜୁ ଭାଇଙ୍କର ତେଣୁ ଆମେ କରିନଥିଲୁ ଫାଇଲ କରିନଥିଲୁ ଯେହେତୁ ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଟ୍ରାଭେଲ କରି ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଫାଇଲ କରାଯିବ ପିଟିସନ ଫାଇଲ କରାଯିବ ଏକ୍ସଟେନସନ ପିଟିସନ। ଓକେ ଓକେ ସୋ ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଅମିତା ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ ପଦ୍ମିନୀ ମା ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ ଅଞ୍ଜନା ମା ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ ଅନୁପ ଭାଇ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ ଶ୍ଵେତା ମା ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ ଅଶ୍ୱିନୀ ଭାଇ ଭାଇ ଟ୍ରାଭେଲ ଯାଉଥିବେ ବ୍ୟାକ୍ କରୁଥିବେ କାଲି ଆସିଥିଲେ ଆସନ ମନ୍ଦିର ବ୍ୟାକ୍ କରୁଥିବେ ମା ସଙ୍ଗୀତା ମା ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ ବାଣୀ ମା ବରଦା ଭାଇ ଆସନ ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସୋନିଆ ମା ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ ବିନୟ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ ଅରୁମା ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ବେହେରା ଭାଇ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ ଲିପିକା ମା ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ ବ୍ରଜ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ ରଶ୍ମି ମା ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ ବୃନ୍ଦାନ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ ପଦ୍ମା ମା ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ ଚିନ୍ମୟୀ ଦାସ ମା ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ ଦେବ ଭାଇ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ लीला ମା ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ ଦେବାଶିଷ ଭାଇ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ
जयगुरु देवप्रसाद दास भाई जयगुरु जयगुरु सोनाली शर्मा महिमा बसवे आज्ञा जयगुरु देवी सामल भाई जयगुरु जयगुरु स्निग्धा माँ जयगुरु भाई जयगुरु दीप्ति माँ गुरदास भाई जयगुरु भाई जयगुरु ज्ञान व्यासन मंदिर अच्छे माँ भी अच्छे स्वाति माँ जयगुरु भाई जयगुरु ईश्वर भाई जयगुरु माँ जयगुरु आज्ञा किशोर भाई जयगुरु भाई जयगुरु वंदिता माँ जयगुरु भाई जयगुरु लिप्सिता माँ जयगुरु जयगुरु महेश भाई जयगुरु भाई जयगुरु रश्मि माँ जयगुरु जयगुरु माँ मानस भाई जयगुरु भाई माँ बसना जयगुरु आज्ञा आज्ञा जयगुरु जयगुरु मोनालिसा माँ निहार भाई जयगुरु भाई जयगुरु अर्पिता माँ जयगुरु भाई जयगुरु पूर्वी माँ प्रवीणा माँ भाई जयगुरु जयगुरु प्रवीर भाई मधुस्मिता माँ रणवेश भाई आश्रम मंदिर थे तीन दिन मझे थे जयगुरु गणेश भाई जयगुरु भाई आज्ञा हाँ पृथ्वीराज भाई भाई जयगुरु जयगुरु माँ आज्ञा हाँ रवि भाई जयगुरु भाई जयगुरु गीता माँ माँ तले भोगराम जयगुरु आज्ञा माँ को जयगुरु रमा भाई कल्पना माँ संजीत भाई आश्रम मंदिर अच्छे जयगुरु तापरे सोमेंद्र दास भाई भाई जयगुरु जयगुरु सुभाषिष भाई जयगुरु भाई जयगुरु शिवानी महांती माँ जयगुरु भाई माँ जयगुरु बल्लता माँ जयगुरु शिशिर भाई सोनाली माँ जयगुरु भाई हाँ माँ जयगुरु सौम्य भाई जयगुरु जयगुरु अमृता माँ जयगुरु भाई जयगुरु सुब्रत भाई सुश्री माँ जयगुरु आज्ञा हाँ जयगुरु भाई जयगुरु सुधांशु बड़ा हाँ सुधांशु बड़ा माँ रही पारे सुधासिनी पंडा माँ सुकांत भाई सुप्रिया माँ सुप्रीत भाई सस्मिता माँ सुप्रीत भाई जयगुरु सुनाओनी हाँ सूर्यकांत भाई जयगुरु भाई सूर्यकांत भाई जयगुरु सुकन्या माँ जयगुरु भाई जयगुरु सुजेंद्र भाई उदिता माँ जयगुरु भाई हाँ जयगुरु उदिता माँ तनी माँ जयगुरु भाई जयगुरु तारिणी भाई आराधना माँ ठाकुर भाई जयगुरु भाई जयगुरु त्रिनाथ भाई प्रियंबदा माँ उषा माँ माथुले जयगुरु भक्त भाई जयगुरु भाई भाई बसी पार ना भाई हाँ माँ जयगुरु गीतामती माँ जयगुरु भाई माँ जयगुरु काना छाड़ी कहे जयगुरु भाई प्रवीर भाई कौन प्रवीर भाई जयगुरु आज्ञा हाँ माधे माँ को जयगुरु हाँ एनीबडी एल्स हाँ लगला तो ठीक है अटेंडेंस होला आ गोटे खाली जो अपडेट आपण मानक जे आसन मंदिर संपूर्ण घरटा रंग पोशाक अप्रूव कर भाई माँ मान सब कोऑर्डिनेट कराई रंग दिया जावा स्टार्ट हम सम टाइम ऑन वेडनेसडे कमिंग वेडनेसडे स्टार्ट होची 2 वीक्स लागिवो
ବିଜୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଟା କୋର୍ଡିନେଟ୍ କରାହଉଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁକା ତେଣୁ ଆସନ ମନ୍ଦିର ପୁରା ଟୋଟାଲ ସିଲିଂ ଅଲ୍ ୱାଲ୍ସ ବାଥରୁମ୍ସ ସବୁ ଗୁଡା ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଉଛି ମାନେ ସେ ପ୍ଲାନ୍ କରାଯାଇଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ୱେନସଡେରୁ ଆଉ ତାକୁ ଲିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଅଶ୍ୱିନୀ ଭାଇ ସେଟାକୁ କୋର୍ଡିନେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଜୟଗୁରୁ ରହିବା ତାହେଲେ ଦିଜ ଆର୍ ଦ ଅପଡେଟ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ମାଇ ସାଇଡ୍ ଭାଇ ସୁପ୍ତି ଭାଇ ଫୋନ କରିଥିଲେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସକାଳ ପୂଜା ଥିଲେ ସେ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ପୂଜା ସେକେଣ୍ଡ ଥିଲେ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ନାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛି ସେ ଥିଲେ ହଁ ଭଲ ହଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ ରହିବା ହଉ ଜୟଗୁରୁ